Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale. Angin gini sih basang sih. Yen mone cara kemung-kemungan upin raos gen sing mampu hale hale hale. Sing ado jurusane kemung. Bang makabiah naik kengkeng cara sunarido sang yang suryo galang sang mirengan galang sang ningohang kayun kenah nih pedang. Telur puyuh di dalam keranjang, buah sursa di dalam goni. Kalau sungguh-sungguh ana merasa sayang, jangan dirusak pesta seni. Apa guna membeli almari? Lebih baik membeli tempe. Apa guna hidup sendiri? Lebih baik pergi ke danau tempe. Ada. No way, no way, no way. Yen mone cirene dodane nyamu brayo ajak mekejang. Ken. Pertama tidak kena pengaruh krisis utamanya di Bali. Krisis mone. Benar. Yen cang enahan. Ken. Nya tepat kengken filsafat kandungan daripada nyanyian Kus Plus. Oh, ane misi gembira tuh. Sing ada na susah-susah di Bali. Oh, makejang gembira. Oh. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Kerjamu hanyalah ngelamun saja. Tiada guna kau bersedih hati tertawa lah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Hidup ini hanyalah sementara. Nah, kau bersedih hati, percayalah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Bawang kesuno encak-encakan, beli wani campurin tape, bajang trunone medesek-desekan, ane wani limane grapa grepe. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Meliwani campurin susu, beli talu di sominya, ane wani ngajakin pesu, ane telu tuaronya. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Ya prakonco dolanan ing jopo, padang bulan padangi koyo rino, rembulane yowengi, rembulane yowengi. Ya prakonco saiki Yogyakarta, becing-becing panak kata, maling kuwut dedangin semu, yang sing beling pananganake, lu sing suwut melali kamu. ACC
Cendol selalu manis, awan putih tutup bulan, siul ACC minta pulang. Punyan waru mejang papat, meli bawang di bualu, subo balu maro bakar, kewalo kang wang sing mabulu. Aduh, lanjut. Rasa Sayang sayangi, oh lihat dari jauh, rasa sayang. Good night. God bless you during trip in Bali for your donation to people of Dramagong Sancaya Dwipa, to Arde Chandra dan Pasar Regensi. Mogi-mogi dodane tijang sejebak, jagat abian kapas ngemangguin kerajaan, gemari palo jinawi tate tentram trumaning kerta raharja. Amin. Jauh kita cang umah, Yang kian ngumbah. udang cidit lago tuh. Yang di masjid, di gereja maro amin. Yang di ini wangiring umat iraga, umat sedharma, sing amin. Engken Om, santi, om. toleransi pesuan. Toleransi. Yen irago om santi om. Oh yen di dauh tu kadan len ben. Bicara di jone. Gabah dan tak ada halangin jalan. Omong apa tuh, omong kaman? Ngomong Maduro tuh. Maduro apa anda tukat katanya saya jelmo-jelmo sisin tukat di kamar. Artinya patuh semoga anda tidak mendapat rintangan dalam perjalanan. Itu. Basang cimo kocok, kengkenyo cara basang siluman babi nocak. Jang siluman babi yo. Menyenci. Cai persis hakim roda emas cai. Salah tampi miriban Cina. Yen sing siluman babi keras hati boci. Guru, keras sakti rela ikut reformasi guru. Cocok. Walaupun apa yang telah terjadi, keras sakti tidak pernah nityo wacana guru. Ami tebak. Capcai. Kengken sih adi nyengat. Capcai. Guru ane gunolan kita omong raos mau saut ane gunolan ngabetungkan do. Capcai sejak itu pesawat itu aman do. Kengken apa nih? Sancai. Woi, bungut si jaro bungut bikul ngama samel sancai. Kene lantas pikir dari penyanyi yang ngoyong di Bali yang tetap medem di galare. Man, dijo na madam. Ketika nih wek Man dijo madam jaro ci di batan rumah. cising nawang. Yang tadi aktor artis. Hah? Oh yang di Jakarta sugih kerjanya. Oh, yang suge pun nasi dua tugal di Jakarta anda sa. Nih suge kan kenang ci. Cising nawang ci. Man, Jang spring bed dan jang lah 14 cuma. apa madam kau gitu? Spring bed tuh pedemanannya nyot tuh. Wih, kasurnya cegah menyutan cara mopiran tuh. Nah, asal sing misi galeng ulung. Bas keras nyutannya bisa mau kapluk tenas di pelapon. Nyut plas sebentar. TV jang lah 14 masih mau kejang. Dijo ciman tuh. Ban si ngerampok. Wah, cai sing nawang ngerampok bumi kini cing orang rampok. Men televisi 14, spring bed 14. Otak menjalani. Mengikuti kuis. Otak di aspalnya bareng kuis. Artinya mengikuti kuis ke Jakarta. Oh, lihat Nadia. Oh, ada kuis. Menang di kuis gitu Nadia. Kuis. Apa ini? Apa itu? Oh, doh dia nih. Oh, Bang Nawang Ji. Engken. Udah Kang Cang. Pangman masih ada cigen ngelah spalo spring bed 14, televisi 14, cangman bandes dado apa? Yen perlu melayar, harus seleksi malu yen melayar. Menaci penyeleksi ini. Yen bod 80% ci lulus langsung ci grand final cai ke Jakarta. Pangaman malu. Oh, jangan itu ngaman. Ngawang Jakarta milah lup-lup panggil bawa kumi. Apa tuh? Pertanyaan. Pertanyaan kadang Cang Kasbon apa sih? Icang ngomong, apa ada Andoni ngomong tuh. Pembawa acara.
Pemirsa masyarakat Abean Kapas, Denpasar dan sekitarnya. Hari demi hari, acara yang ditunggu-tunggu saudara-saudara sekalian adalah acara kuis. Apa ini? Apa itu? Tepuk tangan. Penonton tepuk tangan yang meriah. Minggu terdahulu, peserta kita hadir dalam grand final. Yaitu tiada lain adalah peserta kita dari Timur saudara-saudara. Wih, lijoh nih wih. Dia bernama Eho Situpai. Adan jelema tau. Cai sing nawang, sing tahan hijau-hijau cai. Model jelema timur heho si mutan. Eho Situpai. Tuh di Timur, Ian di Medan, Len tuh Silalahi, Pasar Ibu, Situmorang. Oh, yen di orang di timur. Tuh Eho. Heho, yen di misi Pasar Ibu tuh. Ane di Medan di Sumatera Utara. Sumatera Utara Pasar Ibu. Oh, Yen di Kerenang Pasar Baru. ya temul aku nih. Tapi saat ini saudara-saudara sekalian, peserta kita hadir dari Bali. Siapakah dia? Saudara Igede Gingsir. Tepuk tangan untuk Igede Gingsir. Radio Republik Indonesia dengan warta berita yang dibacakan oleh Amir Lubis. Sari berita penting. Gubernur Rokoy de Bagus Bali mengatakan, Weh! Adik ketuang di persaingan naik. Gubernur Rokoy itu bagus Bali. Gubernur Bali itu bagus Oko. Tulah hidup nasinyen. Icang pleng. Adik kau warta berita boci. Sintimen kan gong sintimen. Nong neng yang jawab jangan kalah di Pertino. Kreasi pengiring muluk itu. Kita harus lawan dia. Eksperimen the best of teacher. Pengalaman guru besarnya ya kemong lawan artinya. Harus lawan gitu nun. Sebelum kuis apa itu dimulai, kita lihat dulu yang satu itu. Yang satu itu. Cen. Itu. Cen. Tuh. Cen. Nak mediman. Ya mondo sarun nih notsi asal sebuah mediman mau bo mirip nos di bon. Siap. Siap. Pertanyaan pertama. Siap. Musik siap. Apakah aku sering keluar malam? Makananku katak dan lindung. Aku sering lewat di Puro Merajopati. Pagi-pagi katak dan lindung saya muntahkan. Apakah itu? Orang lihat. Orang lihat. Anda belum beruntung saya. Cuma Anda mendapatkan satu buah WC cemplung. Tadi seng orang ci sering keluar malam. Terus? Makananku katak dan lindung lewat di Merajopati. Pagi-pagi katak dan lindung aku muntahkan. Senang lihat tuh. Bukan. Nang udah. Jawaban yang benar adalah anak nyuluh. Aku sering keluar Nyuluh? malam. Nyuluh lindung. Oh nyundeng abos rongkeng dicari tuh. Bodogan. Bodogan lindung. Ngabodungki, bak dungki neting kebangun. Oh, penonton tepuk tangan yang meriah. Kalau anak ngeleak itu kecuali nyen kajang klion, ajak tumpak wayang mareyo. Nya cara liak jeneng ci. Pertanyaan kedua. Siap. Apakah apabila aku kehilangan luar biasa senangnya, bahkan bisa menghilangkan penyakit, tapi yang mendapatkan sesuatu itu luar biasa marahnya, bahkan dia bilang bangsat kau. Apakah itu? Kentut. 100 untuk Igede Gingsir. Ayo tepuk tangan yang meriah. Hadiah televisi atau spring bed. Anda mendapatkan televisi 120 in. Aduh. Televisi paling gede no. 120 in. 20 in 100. Silakan ambil di toko cicilan. Uang mukanya 800. Pendo sing mayah amaho. Saya dia langsung cang mana? Yang maru seleksi pun lagi hadiah. So, sap kena nu latihan.
Sap dewek ning kemudian ungkul kepingon terus kang demen sudarmane dewek adi parekan dini dirasik kencana pangsing sap yani gengkel lantas tangkil sama ning wa terus medalan doang lihat tukang yang ayang sinu Parakan duwe sarang kalih mangne nenten Paman Gingsir api tuwiti paman Gusur kelah merasa angayu bagia mapan subuh pasti ke aksi kelah buat penangkilan cai makarwo ni maka cingna subakten cai makarwo sing surut-surut marep teken kelah pemekas purini dini ditasik kencana nah nang bangun cai bro disian ada syarat lakar bawa sangklah dina rejani ini kunapi ini punika sane pacang wosane yang ring titiang sareng kalih saya waktu durus palung bojo kari dewa ngerenduan wacana di gumi ini ke bawas papat pepalihan hidup ane madan catur asrama kapertamu Brahma cari asrama mula dinu cenike bener patut melajah taki-taki ini suaka gunung itu mekejang subuh serkep telah daging tan penah kadipun tajini lalang di tambangan wingudo tajab duwi galah angin ngeruruh keperhatianan sejeronen gelah nunas aja mirip jaya aja gue sing inget kengken paripolah gelah ridat kalau gelah lunas kayak aja pas raman tan mari ledang kayun gelah aku mahawanan mapan gelah kesenengu sisio mau kap wina sisio ke saya nyen sing lia sayang ke cai dari parakan saya waktu bisa sekali atur mangkin boyo sisio teladang satu dilingi namak seperti mengusur pengacak ringkang kan tuah ruang penedane di Jakarta sing lakar dari palasan jelek lawan melah tono mesane ane busan sing melah ne raosan gelah tung di subane gelah metulak wali kepuri tadi metu sepet kayun gelah dong napi sane ngawinan sungsut ring sejeronan ya sayang durus palung bojo kari dewa metiausan pisang pesumbawan palung bojo kari dewa angane tunjung tanpa banyu layu paunukan gelah ngalap rapi pemekah tadi pesanget pesan pesuecani haji nyangka pangko kudang gelang aja ayu lebar piana nih paman aku nang cai ngenahan ye na amar apian kengken sing kedasarin bener seneng selulut asih ne lantas gelak kulian kepaksa bani haji yen sing gelah ngiringang bawa si haji gelah diseneng alpak ke guru kudian lah menmeketak yang kambangan
mboten sida antuk titiang ngaturang paungu atur ngangan Dewa. Rahinane sampun lintang, asapun apiang rahinane sampun tipi. Sampun cekel. Iring mangkin lawo-lawo nunggu ego palungguh cokri Dewa. Ulah-ulah angko kayu duwene. Puniki ari. Nona slugro matur sisih titiang ratu priang. Purun gumanti titiang mangkin rauh tangkin ring ajeng blin. Ritat kalih bli mereraosan sareng parekan duwe makekan. Ri sampun piragen titiang sane wawu. Sapun api labung ucanan bene ring parekan duwe makekan. Kemana yuki antuk titiang? Dados bli. Sangkaning nenten manut ring ngarsa puniki. Beli jangkep ala kirabi kelawanipun Yayu Leber beli aku. Nah, Adi. Inggih. Nang kenahang. Beli manusia ngelah kenah. Adi masih manusia. Patung lah kenah cara beli. Adone beli merabian ngajak Yayu Leber. Sujatene tepung miper sing ada kayun beli. Kudiang beli. Hah? Beli mentakon begini Dewa. Yen pet prade Dewa aliana wani sing demen kengken. Hah? Ratu Priang. Sampun ang membawa sasapun ike ring sikian titiang beli. Titiang arin belini. Titiang nalar wong pawestri Priang. Yen ing wekasan wenten nalar titiang nak ngegeng. Sapun iki laris. Pemargan somah titiang kadi pemargan belini sapun api nalar kayun belini beli. Yen ing yukti ledang beli suwe cengangen titiang hari. Titiang mesemetron sarang kalih ngiring angan blini. Sampun ang memargia sapun iki. Sepalan sampun jangkep alaki rabi. Kaon becik duwe nang mangkin beli aku. Kengken? Kaon becek duwena. Adi mesti mau koping nih. Hah? Wagung gede sampun mengah pamiduka ring ida yari ida risat-sat matur paungu yen kadianganipun ibenang putih kaduk cokor Dewa sampun meceloban ring warnane selam puput apisan selam Sir ya aneh ngakon kelaksuk sekel di kayun sing ada len napine malih pari pola nih Yayu Leber nyak benade semeton kelah uli dura negara nedunin jagat kelah mai ketasi kenjana apa buin lakar nyangre kadi rasa ngeraus ya sing bisa Beli aku. Sampun ang bes banget nyelekang rabia sapun ike beli. Ini. Yang nenten presidatur titiang. Angin ring arsan beli ini dia. Parakan duwe mak kekalih nalar sampun matur. Sare ledang kayun beli mangkin. Titiang pacang matur ring lingai dayaji. Wang penampian mangkin santan kan jadi mami dangdut matur sisi meratu aja sedurung titiang matur aksi meh semak-semakin titiang ngadag gede wacineng bagus ora seang ayu bagian kayu najini nyingat buat sepenangkilan di Dewa kairing ban parak di Dewa ke pajak makejang nah cining maka hawinan naji sarak nadone di Dewa ketangkilan untuk kining parak di Dewa pada ajak makejang apaan sing adelen patut sanang bosang aji pari ini kan para ini kan nih aji ngerauhang sewa lepat le uli di kuri sinur aja
utamane ngaji pangsi desan ngerauhin apan dipuri Sidorajo ngawen tenang karya agung memuka kayon ajine sane mangkin sampun api untang kayon aji sing jadelen pangsi de idewo nyen ngelunganing enten nggih bener aji dados merasa gar gitu manah titian ris sampune aji wenten tel wacana sampunika nitah sekian titiang mangda mau widara meriker kering Sidoraja duaning saking suwe titiang sampun ngajap-ngajap kalah puniki mangda nanen titiang tangkir ibun titiang iriker kering Sidoraja aji melah pesan dari atur dewa di pelangan jani nah iya nalih asin ya do pantas aji pada tulunganin walau di pelangan jani aji tanside ayat bakal ngerauhin apan dini dipuri aji ngawen tenang oparu menanggung aji pinaku pemucuk likat kalau mau sin banyak pada jak makejah awinan idewo nejani utus aji pangside dewo ngelunganin kairing ban parakan pada jak makin Rienji itu yang diambil matur ya jelek san sebang dewo nak kengkian nih weh nak kengkian dur nak kengkian sih hah ya go duh manis dia cangkem belinya matur sedang becek kegala becek puniki di tiang pacang mepamit pacang mesesanjan pangnanen di tiang tangkir ringibon di tiang kering Sidoraja sapunika beli yang kemana tiang dok di tiang mulai jakti beli ngererah galahnya sapuniki nge pang mani lar puri beli nge dia dewa ngeras sapunika nge jakti ajik tanuneng reng parindekane reng puri unduk apa nih nangge galangan dewa matur ceken ngaji nak kengkian sejati nih kayak ye pari undukani deh beli puniki nak kengkian dewa nak kengkian di sepatutnya sauneng ditiang teh ya neng nak jangkep alaki rabi guman kiwan tah tunggin lah male wau pengantenan dan mesekep mantan di gedong patut nih inge niki natios ide beli deh ritat kale sampun ngerara rabi danane reng puri semangan medal kejabop tengi lemah wau rao beli nih dewa nih sing kain dipuri dananin sing kain mawar sih lawan aden nendan ipon tiayu leber meriki ngerarahin ide beli dan sani ide beli kayun saling lakat dunia kena makenyam ide beli tenanan ji dengar ide boros pangaji lakan aku untuk beli ide woni ding udah dirasa ke bos bare datar purine jek aji di subane lantas ada aturan ini dewa buka gitu sujati enak saja dewa buka gitu sing taen bareng kelawan rabi ni dewa ni apa buahnya ni dewa lakar sirap kali rasa matemu sing taen kelawan hari ni dewa ni saja dewa buka gitu yang tegarang betul mamedang luger matur sisip aratu aja agung kuanten kaping ajang titiang nunas pangampura yen pet prade wenten atur titiang malih bos-bos dan mengah ring pekayunan yukti sampun suwe titiang Merapi sareng ipun Yayu Leber kantos mangkin durung titiang neneng laksanan sanemoasan aur kerasmen mangna ajib taler pawikan wenten titiang majangkapan sareng ipun Yayu Leber sujatine tepung miper nenten manah titiang sapunapi hantuk titiang anganin kadimajang-ajangan aji titiang puniki bedak aji boyo titiang keluwen yen titiang bedak sepatutnya aji mau pijet toye risikian titiang dados aji mau pijet ajangan sapunapi hantuk titiang nunas inayang kayunen aji kemudian dari dewa matur buka ketelingi haji nang tegarang kena hang malu ada dewa jangkau mekuranan sangkane ngaji nyangkau pangi dewa di subane jangkau mekuranan sing taen bareng ngajak sirop sing taen nawur kerasmen mekuranan apa adanan saat maka dewa nyekjak lingi haji nih i dewa pangnawana pinaka untang kayu naji nyangkau pangi dewa kalawan Yayu Leber tawa
Duh haji bawa sangat jejah di pelangan jani sangkaning kawi sesan dia nih paman agung uleng cenek yang ngayah ngaturang bakti dini dipuri kanti lantas ya tuh kanti pianak iya nih bajang bekerja nih sak maku pianak iya nih anggona kuangin idewo pangnawan yang kanti nih sengisinin haji lamun kena iya nih kengken rasa linggih haji dewakah tapi kayunin malu haji sudah enak sayang tekining linggih idewo sayang tekining linggih haji nih Ratu Bliang di kayunin balun ampre yang pisan sikian titiang sanewa risampun lapo wecanani de haji ne mangkin wilah-wilah rendeng sejeroning adnyana beli Haji risampune manah-manah titiang yukti iwang pemargin titiang Haji wonten ngawit mangkin titiang jagi motsahe nagingin sekadi pengarsan Haji wonten ledangane Haji anganin kadi memargine rauh dije titiang lesu utawi titiang kenyang terike titiang jagi merarian ning jeneng bagus si dewo dewo ketua ngebeneng raos melangsani dewo mah pikayun ian dadi nyen caro pengide haji tanbina caro woh-wohan pangkanti ye wayah di subane ye wayah pangkanti mulungan di subane ye mulungan pangdadi nyen binangon bibit itu nyen kayun haji ini melah-melahi dewo ngeraos nah titiang nyung semayang mungwing ledang Haji nih ngeniken persikian titiang Haji itu masih cisir melang bisang dewek cine matur manane pangsidanya jangkep melah mekuranan atur nyen cai mugi rahagia nemu keluarga sejahtera aji lekar kukuri lulusan lah kukuri tuh galak dewo dia yang bapak yen sing diinget ken getih opungmu nian bakal pingsek sana nggih enten manten yen cai nggih nang cai dari kelane dia nyangkutnya nak sing demen dia senado bayu nah dia nil bakat lantang sapuang pedang lemah sing telah pemekasin jadi unukan punaan akhir widara nih kesini boleh aja kalah sekarang dimangkin mapan yen sing pelih kelah narke Puri Sinuraja ada karyaku pastiku subuh ada pengayah bajang-bajang nyak ada jegeh-jegeh harus semetun rauh saking Manut dulu ringase. negara dulu desa nyak ada kayun gelah itu gelah lakar mata kita nah walek ini mapan gelah inget masomah aja ayu leber yen nak masomah hijau-hijau kan bang nyaman nak walek mapan cai sayang kene ayu boleh kengken pun ngerum-rum ayu pangsing je nutuk jalan lahir sampunan semendio Ratu Agung bangyan di tiang rum-rumarin palungguh cokore dewa mangdo nenten nyarengin meriku muwidaru kesindur aja iring terus Majalan sing sebanyak bergairah. Yang kena bahagia, pejalan apa bisa bergaya. Yang dijagaden kuang pangasiti bakini, rengide sangyang widiwasa. Sangkalanga kene kata pedang jani. Dadi rabi kone adane. Yang anaknya marah mekurenan, harusnya kan mesra. Woi dewe ngandan jam mesra budan. Saya nak ngelakurenan pantasnya di tempat tidur nang ngajakan sama jangkut. Awaknya dipekin aja. Kekene, di kene-kene ini nyesel dewek dari anak bajang. Pas terlalu noten menyenak dua sangkalanga kene tepuk. Susah, bingung, paling kena.
kalian sing susah. Kene ngapa barang hilang-hilang kok kene. Pati metegel wayahan ngapa barang. Malah parakan buka ipera ning ngibur kenahi dewek. Dong sing taen tangkel. Do di ngahorto orang kono ya selalu ke karaoke. Jangan kok. Halo Gusti Ayu, mari dong dibangun sama dadong, dikasih cawat bolong. Kan? Mujang kamu? Aduh. Aduh cendang nepera. Saya iki ini. Sekali-sekali. Sekali-sekali engken. Masih Gusti Ayu dan anu dijang anu sinya anu Ra. dijang Tawang Ci bener kesepian. Jani Ci ngajak yang kamu ajak Ci main kuda-kudaan. ya anu Yang jatuh namanya lu Ra. Diolah sektor bungut Ci cukur bungut Ci. Terlalu melecehkan kaum wanita Ci. Jiro melecehkan Ci. mun wawu sampun nabi bahase dadi rabi sing ten kudyang-kudyang ampun tityang nage ngudyang mecukur poke. Tuh kan masalah raben yang tapi yang sing kudyang yang kan bertahan. Kok cai ajak janganten yang longan goban Ci karo ratu yang diajak janganten yang lah panak apa ya lekat. Yan jalama baturu jalama lekat. Yan kuluk baturu kuluk anyang lekat. Main lu Ra. Jelema turu jelema lekat. Ayang kulo turu kulo konyong lekat. Aduh, duang Cira. Dikene-kenen Gusti Ayune sekadi bintang penyanyi dangdut. Yen yang sedang bergaya kene. Nggih. Acara bintang penyanyi dangdut. Nggih. Mencarenyen yang Ra. Sekadi ce. Aduh. Ada yang sing nawang icenyen. Icelulo. Celolo kapan Pak? Celolo kapan Pak? Maaf satu kata. Neman kedegek seluh cang bungut Ci. Yan bungut maselo bungut nyoh wastane. Sod maselo kikit bejak agon lengis dadi celengis Gusti Ayu ngelek-lek. Kan? Gusti Ayu ngelek-lek kata Pak. Gusti Ayu ngelek-lek kata Pak. Maaf dua kata. Duh. Aduh. Bimi. Aduh, potongan bungut nih perak. Sampun nabi bungut titian iki. Aduh, pokoknya mau ngonjol ke depan. Rara. Ya. Diolah si Ce yang ngorain China. Dia sajan saya melalui ke jalan raya marana. Oh titian. Oh, Nabi hubungan titian aja jalan raya nih. antara jalan raya aja bungut sini tuh kaitannya tuh erat. Orang. Yang besar yang begitu cimlali ke jalan raya, nuna si Ce demen naik batu kancing nah. Ados kenten. Aduh lah menci menaik batu kancing berbahaya. Oh bagi titian. Oh, begitu ci menaik batu kancing, bungut ci ngonjol. Pas ada motor nyebrang ngali dega bungut caine grias. Dosi supir sing lamato. Bonotene bungut di perak nyebrang dililin. Pane sule-sule. Perak. Ya, Marah jelema menyalahi aturan ya. nyalahi aturan aku Nabi. Dong, saya kadang suka ada tembusan. Judi itu dilarang. Apa buen metajan? Jiro metajan. Sen jadi metajan. Anu, ayam sen cing gitu hujan cila hilang apa tadi? Jiro makdo taji. Ci, marah ugas ngelet yang seret ngecuk gitu dulu.
Gusti Ayu aneng lecoke nika tantaji. Mana apa dah? Punika tikah tatakan bola adel. Tika tatakan bola adel tuh apa sih ngerti ya? Tikah tatakan bola adel perlak. Aduh. Tadi umpamane puniki yang Gusti Ayu bajang tidiang kruna. Yang agen tidiang kuranan Gusti Ayu. Dan bang tidiang dia. Oh yang sembang ujang. Dan bang dia medagang acung dan bang tidiang. Yang bang nyanan griditenyen. Nyakan dan bang tidiang. Ada yang sembang nyakan. Tidiang. Ada yang sembang nyakan. Sangkal sing bang nyakan sing labas. Dara. Ya. Cai sing taen tangkel. Ya namanya sebet bener dini. Dinga bener cai kone ke karaoke. Pasti celatian megendeng kemu Oh ke karaoke? Wah ke nak latihan megendeng mereka? Menci kemu latihan megendeng. Dah. Ngujangin si kemu. Dijang mereka nak ngunak gue. Ngujang cai ke karaoke ngundak. Telongan jumah peludang banca ini. Buat orang laku mah aja laku. Dara. Ya. Menci ke karaoke biar cimelud. Pasti geno begitu keditu ada nak megendeng pasti ciningah gen bedek-bedek ada apa tuh buyong ngujak saja buyong kok sandan wah ini konen manus nih mau bawa karpet gini apa nih buyong buyong angyong buyong buyong wih bak awas sangkutan Memaret lo mengalir kesempatan di kesempitannya. Kenapa dijang? Ngengkenin cai ini barang terlalang keteplak-keteplakin siang. Siro pelih. Nyen pelih. Buyongnya pelih. Ada orang pelih buyongnya. Nyaksak di roti kembungnya mencegang. Bayar di roti kembungnya mencegang ya kan kaplakin. Sekalian lek-lek nih. Lemes yang nawang. Tidak terlalu menghina martabat wanita ci. Laku tebang colak sama colek magisi nengok raben gelang ngas kata ngaji. Batas colek sing tadi. Batas colek sing tadi. Menibi adi mendesak-desakan. Dijam. Ngajak titiang. Tadi sing orang adi. Lo dah mendesak-desak anak mau balik. Ci sengaja enang-enang yang. Menci buyongnya ketang udang tijang ketang. Buyong tidak punya otak. Mani-mani dah ketu narana. Nah. Nanang dadong cileng Solo nih. Nanang sih, tawang rabi. Nggih. Dewa ajak lemah serandang serene. Jelemanya dah. Dan titiang dewa yang menjujuk ini berat serandang serene. Begitu ngomong. Saja. Yang cai sebenarnya. Nggih. Kengken permasalahan bener dari rabi dini. Susah, sebet, sedih. Oh makin ngibur. Benar, ada citangkel, mekebiang liang kayan benarnya jani. Kayan yang ngibur, pangkengken jeben cai. Pang state liang nih kenah benar ini. Nggih. Ngibur yang ngibur. Lagu apa sih bisa? Lagu Nabi ke bawah sang. Aduh, yang di karaoke nak kelok tah. Pop dangdut ada. Dangdut Pop uning. Indonesia ada. Uning. Pop Bali ada. Uning. Lagu barat ada. Uning barat keburut. Orang nggak musim bisu kali ngangendingang ben. Lagu. Melestarikan budaya daerah. Harus sih gendeng Bali. Betul, kayak bukan mau gendeng. Siap. Ija pecileng yang era. Di Padang Galak. Era. Ya. Entongan cocok Nah. Nggih. Pangsing mai ben leng yang Lagu apa sih bisa? Lagu Bali. Nah, lagu Bali. Kita dari Bali lestarikan kesenian Bali. Aku dengan mesak nih. Mana? Uli. Wah, ini mari ya lemah bojok nanan. Wah, banyak makan bojok. Itu marmut ya. Iya, jo kene pelik, keto pelik. Kalian nak Nah, nih,
Sebilang pedang beli Mekah. Ada. Mulai otak ngeres. Otak porno. Otak Cina otak buang. Ku nabi kene nganti tiang. Gedeng-gedeng gitu mimi. Tole to mi. Aduh lione nak membalik. Tapi liu nama balik ken-ken. Lek katine lek nyana gedeng nak membalik tenasibane selempang di batu ya nah. Udah nas koyong-koyong klempang gendengane ken-ken. Ujang kan sebilang petang bali Mekah. Wah, yang ada anak lu ini nih mata anak lu nengel buangi. Yang kene buange ke danu dikelak. Cida macam-macam mau petena. Yang bisa cing lanyutang gendengane totonan sekan sing buang. Aman sing bisa awas. Di dia anak mulu buang. Buangingan di dia. Nah nong lanyutang awas sing bisa kikis nasi bulu. Sebilang pedang beli Mekale. Mangan tiang nilu kayu. Melayang-layang kadirasa kena beline. Dong isinin kena beline lo kayu. Dong isinin kena beline lo kayu. Doang panak geruboge megendeng. Sebudanya. Banyak megendeng panak gerubuk. Nih panak gerubuk panak bebai. Bebai itu Pak. Bebai ben Bapak. Gerubuk depok. Ih, macam-macam kan sih. Wanen sencil. Duh. Yang kenyang yang gendeng gitu yang. Lelah nak era. Yang kurang ora kabang karbit Kencan di sini. dan yang Nabi Yunus sing nasa karbit angon Tinggalin di di jabuin ati tiang mangalih bilang cie. Njagege kadi dewa ayu Lencen lho. asing manole Lho. asing manole ya Buddha paling Buddha yang siap. Nyarang Cibudo. Gendengane Nyang. Jayu meniki jejage sira orang Buddha. Apa sih marang orang ya paling Budo gitu sih. Yang si yang cak celeluk celeluk benang ngigal yang si kecek ente lolo ente lolo nyara kita lolo ah Gusti Ayu ciluluk gendeng-gendengane mana ijang yang orang Gusti Ayu ciluluk anak buah sih marah dah nak gendengane ciluluk nya ijang bisa Gusti Ayu muluk kopenya curak kepantek nes iya engkan pantek apa maaf 3 kata zaman jani ngale gawe kewa ada macam-macam aja bos ya bos ya bos Hasan Krismon gadak bose core boreh kayu cak jangan lelek-lelekan bahas 2400 enseng neng mangsin lek-lek bangke sih oh ditiang ya to Gusti Ayu mang lek-lek bangke ditiang yang seng magae ditiang magae nang Gusti Ayu sing sugih Gusti Ayu bah pungut lengkeng nenenan berak jang saya ngadenya dadi cing lawan kawan bener
Pipet ada banyak liuk, udah pesan. Cai ingat, cai kalian parkan tata dan kajen yang ini. Wanta madaki Gusti Ayu. Makin pikayun Gusti Ayu sampun nabi. Era. Ya. Tadi gue mekledak tadi dikenal bener. Pari ini kan raben bener di diburi. Tuh. Bangke sampun nabi antum mau winaya Gusti Ayu. Kamu cai mah pamit. Ayang bener bunga nih melah-melah. Bener bakal mepayas. Nyenawa. Rita kala bener suat mepayas mekeples di dua gong putra. Surya ini bener cekak gelolet. Medu kayu di ngajak. Bener mas kolom. Daging sangkaning titiang ada orang sekar be sampun itu. Bener. Nggih, nang titiang. Ini melah-melah li bungane rana. Nggih. Dema kelorana yang kamu payas rana. Nggih. Cokori dewa tan kenten mantan. Yang sampun wenten nak rame. Selalu cokori dewa bersikap mesra sarang ciciang. Coba di tempat tidur. Nana cokori dewa nyolekin ciciang. Nggak usah lah yang. Mujangi dewek kesanget ngambul. Sat makane ngambulin sowe. Yen jane dewek ngambul ide ngambul masih. Mecelok ide kepuri ngeranjing. Apa semani dewek bagiane? Lah atie. Ratu dua bol. Aduh, agak sengkat gelut. Mimi maraki pakai ni peka. Peka kau kena ramone. Tungguin bencepok. Ketagihan ada gigias mekacakan. Galak. Mana nak kita tahu bungutnya longgongnya orang lah. Ning. Yang. Mau kita kedek apa nih? Noleh tangkap ya tu tangkis ceningnya. Getar tampias pesu. Nyerito lantas cening kapot di diam. Kengken cari dagang bilang kelamit tak. Jenang mirip ke batak beliang cening tanduki. Beres cening dadi rapiannya rada lebih kuring. Kewala ingat-ingat cening. Deliang aduan kena hangok. Dinuju bener nepokan di madan pekewo. Biasanya ramone tantunin. Yen dadi pengideh bako. Tempil jeliang nang bedek nyung ramone kengken. Besod aji ngeras. Subesud bapo nyato. Aji. Sekonen yang bakal nempelang liang teken ragan aji nih. Tadi melek yang metakon sih. Apa kau takonang saratan? Ane syarat bakal takonang siang. Arten anak mekurenan, arten anak kesomahan, arten anak merabian. Pang tawang siang sih. Dong mare pianake kecen-kecen nakonang. Apa geguat ya ada tujuan anak yang wangun kula warga. Jeneng pangawana. Ni mula manut kadiling sastra. Anak yang wangun kula warga sing jadelen gaguate. Bang sideng wetuang putra ni karaos putra suputra. Sadu Gunawan.
Bang Sido ngeliangin kena hidewek tuh. Bang Sido ngeledangin kayu nak ajak liu. Pejalannya lantas rikalane nyujur gaguate tocen. Manut buku petakon jening apa nih metegas mesoma. Apa madan makurno. Ni karaos mesoma sing adelen. Songe besik anggo omah ning. Bapo melit subuh kabeh ning jening. Awak tadi nak loh cepok bang saja dewe keraos loh luwe bang sing ngebading yang unuk kita pukin bapo ulian cening lepolah di jalan-jalan cening keraos loh luhu ngelasong menebesik di ilah-ilah abuno tugasnya di danau tempe tepuk nang udian itu ija nih ke danau tempe ija danau tempe nih di Semawang perdepuk jangkak jongkok nang udian itu ada nih mare ya nak dua lebihan raos panak menawang den pasar sing ngaji nang ditu nan milen-milen nang nang demudang badeng ngajak nyatu bulak balik ni keraos maku reno cek maku kinaraning majak reno madan liang uli kengken bon cening ngerasa ya eri kalaning cening matemu keraos aor krafmen bang Sido sejati-jati bener ngerasa ni madan liang bangseng jak awak kengken menjangkut ngajak ngamuani kena medauh bianya lantas tawang cening medauh bianya apa tuh Ci? Si Mitro negen kena sing tadi bener keto nak jati neng ujian cening nakon nung keto ben sesai mirip cening baca ka dipuri mawe neng mirip dot nyuk jogong kena bapune enten oh sesai yang pacak ke dipuri gitu no Ji kalengan yang bakal pacak ke medom yang sing tanah aja kena lang nang deng awak-awak benernya tuh dijo cening raos nih banyak rumah sakit karena ni dana kiagong yen kanti raos cening ini tekan kepuri bapos ngelah dongos nih dongin kelapos bapo maluan ngerasang ni madan tuo nak menjangkep ngapos yang ten kukopo yen gitu raosan ini aja sing percaya bapo sing ngugu asalam kuku bapo sing percaya oh sing percaya tekan barang sing percaya sajan sekan sing percaya sing percaya nih periksa nih periksa mana Gusti Ayu atas mriko periksa nika tanah lene mriki bakte yang mriki uli bidan tidak di dokter dongeng alang saup ama gedeang-gedeang periksa dungah bohong lantang cara bohong tuke nak kenjang kena cine dokter pirang sing tinggal pernah apa kesatuan biar kena ngaduk ke ledang dongaeng geden gerak cine tulang amun semate pen wakigen sengok na cine lepas wanen cai bener dorang lu napi kewenten ane ring puri ya yen saja teh cening nepukin unuk kok kene rasa buka bor-bor tangkap apa nih kewalep ada ingat-ingatan nih sekonen bapeng walas sang jengah pasang cening bang misi lamun hidup apa nih masih nang deng-leng-leng ajak nyatu yen bapeng ngenohang unuk kene nih madan galah melah kengken supaya bener kota dipuri raos bapun ini subeliwat antas kengken dia menjangkut agen kena hango di subana bener ada dipuri arte berano ini isi deng apa kekarang kepatian kaden keto bapunya tuh kayang jani sengaja apa nak kengken perjalanan ceningnya kengken yang ngeraos otaknya sen berpikir Ji mapan ada wicara buka kene dipuri oh, aji ngorain dewek tiangnya, arte berana dipuri kisidang apa ke karang kepatian? Jak celah ngabo, apa buin antosan sepalan bener sing rumuang lo? Aji, acung matuan tiangnya kadang madan hidup, nu madan nyeneng, yen jani aji
aji ngoreng dewek jange ngabur tuh berana tuh dipuri apa kekarang kepakian di pradene kentara aji ken dah dene janji bikayunin Gusti Lingsir sekadi atur Hidayana parakan penyeruan kantun peseliwar yang pet prade puniki ketangakan yana nabi dados linggih Gusti linggih Hidayana sing melah kekena bencening perjalanan den sing ngidang siang nutin rasa gini yang subah tung matuan terima dan mati dejar ke berana ngantek ke padang teki ya bang jangan aji ke karang kepakian nenek padang keteki kalau ngelek-lek apa padang keteki mulai sing tawang karang kepatiane bemetiga berlianan soleh ajak nyato padang tekine becik Gusti Lingsir dijo melah padang ketekine rerak umbene kadang done jemoh hule kangen boreh angon boreh lung borehang lantas ibune ping 3 ke petang banyak cara gerang selok ya tuh goban sini kali kumayu. Apa nang larakan andelukan si terangnya tu. Mento ada lu gerak lawan yang berau-berawi. Sange yang jambu lu mali. Betari dulu. Ya. Wap mato asal pasang gede cara lengis be kena dingin kan medam bang kena hang nah kayak gue kayaknya sebelang pedang tugas mau kebagian diamen gedong pamit lah dia mau nih jejak hati mau pamit kita ay go mata anjing hitam 5 anjing saya ngoyong-ngoyong kunci kontak gila kan sih Cak sing adoy, jangan nengil. Ada nengil. Maling gorok bawangnya sing ngaku. Ah, lemong. Yen mone sebelang sana kalau di sini kaum ulun-ulun. Gusti ayu leper gone ngelah kebisan matawan sih. Kene mana? Engal san cing. San pimen, san kena cina kencang kena cina. Engal cing walas cang. Walas mudian cang. Sentro dak kebun. Sentro. Cang saya ngadong udian ci. Pamit lah. Ajen nih dagang pengliahan panaknya sing bisa udah di. Wow, pikir. Apa amah sih kini bentut sih. Jang sing ngentut. Tekan deh. Dik sing diadut yang ngentut. Le bawang 6 kilo mah. Wah. Berubuk banget. Bawang ale ngonyong sang song jete. Angwang bulehin bawang mau jiro ras kilo. Kita masih ngajak nanti. Ini dia unduk deh. Sini. Aman gitu aman. Aduh. Sorot kenapa? Agak sing seluk kosong jete.
Do arten tampak batis sini nyam. Nyaman apa batis yang mirip? Tampak si angetan. Ya, Anu saja. hah? Gonyang anjing minjem. Yang anjing. Jet jango nyanyi. Kalau sesumar orang tampaknya morning nyaman, tampak cibak. Pasang cik itu ngangsan tuh. Mati dor. Di lagu mati, aduh mati. Nih ilmu, aduh, ilmu sing enak badan jai. Nyen ketakut-takutin, jangan ketakut-takutin. Jani mati bendan sing mati. Dosa sumar ngaraos we tadi. Jangan ngarin tang ngarin. Keng jeneng patawang nih madan le. Dan buah jako, wow. Tidak ada buah jaka. Riki. Apa tuh buah jaka? Belulo. Belulo. Tapi ada celulo, nah apa hubungan yang ada celulo? Tidak boleh. Mesiat bau celuluk bakal cekuk sitia. Mulai dibentur labuh, dengkak ke digusur. Ampun genten, jok sitiang nemles silang. Ampun ngenten Gusti Ayu bakal cekuk sitiang. Sitiang mutaken nge. Sampun Gusti Wang penampen nge. Gusti Ayu bisa ngeliat nge. Mendadak wae cine mendakan ya. Kemudian yang bener ini kadang rapi. Biasanya Gusti Ayu dia macam-macam yang orang bisa ngeliat. Dan yang mutaken Gusti Ayu bisa ngeliat nge. Bah, ini tagihan bungun, tagihan tetel nas nih. Orang sen gitu, kemudian rapi melajang ngeliat. Jai sing ngawang, anak sing bisa ngeliat. Kemudian kan bisa Ngelekas mau bisa. Enggak, Sur. Dan ampun puas dia. Sur. Dia. Mana, Sur? mau Sur. Dia. Sising sebenawang. Ini nabi. Kini makelone subuh bener dadi rapi ini, Sur. Tayan sing bener. Anu, Sur. Dan tayan anu. Sing. Jai mau anu. weh Gusti Ayu sampunang sungsut amun iki sayang rabi duwe ida bagung gede selenang kan penah kadi mas model-del kalung mas sumpal mas niki masih mas rauh kesekar mas Marah-marah kan sing lodak, pilung nih. Gusti Ayu tuh nggak ada serabi, dari selendang sekali mas. Niki mas, nggak main tak mabji, nggak bebas. Cok dasih. Jadi kengken mencarane jadi sir. sampurna besus kuanten makanya mana kelamene Sobat bayune makanya mas.
Yan makenyam lambene ical sebete. Oke, Kong. Nge do ngena. Do lekat. Be. Caro doke nyilapin legu. Becek kan mau kenyam. Aduh manis nih. Aduh. Lipi sama kata. Bungut dipun caro lipi sama kata pasangnya beling. Oh, rajan. Kenyam manis sekadi anggur kayangan. Kadong kacanta cician kana Himalaya-layang. Tiang janji sayang sayang kayang. Bang. Jerona istri anggur yang tiang puniki. Deng. Purun tiang ngerayu. Kaden jerone kari bajang. Tahu jerone si jana kemang. Blang. Diastun jana jekeke ngalahang bajang. Suluk ngangon kuranan, suluk ngalih hang utang, ngalih bajang tonen karwan orawan. Nyar nyar cereng Sarajevo, gesek. Yang saya yang lagon siapa? Cecek dress. Asal sampun mekecres wusan. Kasihnya lagu keterak-keterak yang saya. Ini kali kok jadi. Aku jalan. Siap. Di ayu tenu ningin. Itu ngamah cumune. Iya ampun. Maksudnya apa tuh? Mapanganan di mulai ke. Gantung bate sedih UGD. Tadi saya ngerti. Yang ingat belagu tuh no. Aduh. Cina apa ngon? Amat yang Gusti Ayu tuh bebas mendadi rabi, Nih. mau bener dadi, mau tiang dadi, Aduh, mau gelah dadi. mau rabi. Pokoknya suka-sukanya saya. Suka-sukanya. Yang penting sedang-sedang saja. Kayaknya caranya sur, pokoknya kena bener kan gitu. Ide dua gong puter kar gendengan yang uli dini. Pirang kini ide lagu-lagu yang luang saja medali deh. Aduh sur, kan hayangnya kini. Begitu pelang pirang lagon yang merangsang. Panggung gede? Medali deh peluk yang lendori gitu. Peluk kan panggung gede. Kan peluk yang dolornya sereblak. Peluk kaplut. Tapi nabi Gusti Ayu. Wih, kan marah gelutnya yang lendori. Aduh, ijek mekejang bangun bulan-bulan yang ini. Bulan toro-toro. Woi, toro. Sendadi orang rahasia pribadi. Perusahaan nggak boleh digitukan. Nah, bisa Cimatur. Baca gigisan bon kahe. Kasih mau boin. Nah untunnya berak. Gigi berak. Ciben bang bagusan tuh temokin jalan. Ini potongan cai oruh. Bisa. Lagu sendu. Aduh, lagu sendu kan lagu sendu. Ragu disco. Disco. Pop. Pop. Jazz. Jazz. Celana dalam. Mau pop sih mau celana dalam. Lagu manis sendu biar merangsang. Apa tuh? Lagu manis sendu merangsang. Example. Tempel purut. Example contoh. Contoh. Contohnya dengan contohnya. Siap-siap sini tuh di nguang. Please. You Apa know tuh? understand speak English. Apa tuh? Keplas-keplis gitu. Beli bagus minoka di sang ruano. Dah. Buang medal mengkap payu itu. Engken. Senjor wano. Anu. Apa tuh? Bali bagus minokadi sang rojuno ngit
Ben kita Wes, jam live tuh. Iya, pang pirang adik reng pekola mana ke Kira rabi mau di yang. tapian oyong ibu mo. Amat temah ibu rabi nih. Rago. jagoan sanjay. Yang kene be mau prasista tang ke griya nih. Gusti Ayu yang mau cano pang liang pakayone. Ada lah macam ulang-ulang ke gitu. Awak parakan awak tanah ke gini macam-macam. Kene gobo terunen-unen ke gini. Itu jangka ibu, ulang-ulang. Siap-siap ke kamar gendeng, aduh lah. Yang menghayal. Dipas kendengannya sama kebelah tidak gelut. Ya nih cang lah sama kekini selit kebangan karbet tenas nih. Yang bangki karbet saya manting ngentot ya brut. Ngentot nyanan kurang ciaciban. Ayo siap. Siap. Berpacu dalam melodi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ceng kok wargosari. Apa artinya? Cicing nyongkoknya gotai. Marana sing ten mando man cicing nyongkok orang ki. Ayo mulai. Menang na Cina. Yeah. Yang kemelajah-melajah. Yeah. Yang pegat gendengan yang saut-sautin. Nah, Ada Bali Mekesiap Bayon Tityang Cantan Bali Mada Dur! Belos celananya, Dur! Subanya pesung lek-lek maya berbuang eh. Nyonya ni gusur ibu. Bawanin. Lah yang ni Bawanin. Minyak mah Bawa ni malikan. Lah Ratu dua Yo, mau keledan lindungi. Yang melayar di ke Ampun medal meriko. Lah Kan gelot naik, langsung gelot peluk kaplut. Nyonya ni bentur gor. Lah Lang. Ini mat tuan. Cing ayah Dur. Dur. Negara jauh gitu lah kau ni pang kerasan di makadeng pang pirang mana pasti dijo na mangkap benenan Darak daok kon. lah jadi Nak nge. di sini matang nak je Inggih Tityang matur. lagu apa kayak tepang merangsang Lagu apa pang merangsang? Cing ayah, pang medal wagung gede. Pokoknya Siok cara kaset. lagu lahan arak subuh. Lah lagu arak besing cocok tuh. Apa tidak relevan bumi globalisasi. Hah? Caben lagu India. Dangdut. Lagu India dangdut. Cinawan. Apa? Icang 6 tahun kuliah di India. Man kuliah di India, Ci. Di India cang kuliah. Di jauh. di India Di India di jurusan Fakultas apa? kalih Tityang ambil jurusan Duang jurusan. semangan ngambil komputer. Sanyo Tityang hukum. Hah? Yen otak apa harus cerdas nyemak komputer? Icang nak kengkes sih ngerti. Itu duang kan? jurusan Ci. Duang jurusan semangat nyemak komputer sanyo ne hukum. Semester kuda di komputer, dihukum semester kuda. Banyak sih ngerti. Saya ngerti. Sir Nah, kengken kena sini. tell me ciklat mikir Tell me. era yang kan berpikir marah semangan tiang komputer sanya tiang mau hukum Oh, semangi pun nyemak komputer. Ah. Artinya ngomalin komputer. Sakit gede. Lagu India yang dibawakan oleh bintang-bintang India. Bintang ini yang terkenal. Si Amitabh Bachchan, Sakti Kapoor, Kapur Barus. dan Kapur Gamping. bagus Sekarang Kapur Tulis. bagus antara kampur gamping join dengan kapur barus beliang lengis gas pakai ubat bulenan tradisional Digosok. Mata gosok, mata hilang. lemah lebihan petel lagu apa ya kapur barus Dalam lagunya Senam Terigasem. ya
bungut cijana bungut bangkong buang. Sanam jadi kasem. Cai ilmu sing nawang apa? Cai di desa hidup sini. Yan yani ngomongin dia cai. Sana antari kasam. Wajar orang desa. Makanannya selo matamus, soto matamus, satu bungkul ditegor. Kalau ngomong besar mulutnya. Wah, wah, wah. Ya, dalam lagunya Taluh Kasem. Ben lengah. Hari bengong. Sanam teri kasam. Sanam dari kasam, talu bekasam, lek-lek mo. Sanam terleklik. Ipon nama. Sanam terlekasem. Sanam teri kasam. Ya, saudara-saudara sekalian. Diperkenalkan. Perlu saya perkenalkan. Iya, bagus. Sebelum saudara-saudara sekalian mendengarkan suara penyanyi kita yang sudah terkenal di India. Perlu saya perkenalkan. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tepuk tangan yang mulia. Inilah penyanyi yang sudah terkenal di seluruh kebun binatang. Tiada lain dan tiada bukan seekor orang hutan. Subuh tawang icang orang hutan ngelek-lek cai gono kromo. Itu Balik icang. Kene icang itu ngomong cai mas saya ikut foto 1000 mas. persisnya. Sanam dari kasem. Oke, suling kapur baru siap. Piriga mire sanae mire okae yo bornai. Oh barne por barne por barne barne por barne por barne por barne por sanam 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 dari kasem. Sanam sanam dari kasem. Harian ini ya, harian ular memblek. Ter, ter, ter. Sanam dari kasem. Nehi 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 nehi. Nehi 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 nehi. Nehi nehi. Nehi nehi. Nehi nehi. Nehi. Behaku mana? Ya wis ning kono. Celanaku neng kene. Bawang-bawang. Sunna-sunna. Cekus-cekus. Cai-cai. Pleksin-pleksin. Coba luang tadi ado kangci. Tenggen. Coba merire kan. Tenggen. Kesuno. Bawang jahe cekuh. Oh. Keno. Teh melingkuh. Wah. Puerno ada andung. Nama belat badan Puerno tak si Purno. Saksanu. Tonton mimi, tonton mimi. Memen yen kon iki. Padang. Dadah ikut yang berkayu. Uki lang ikut. Warung galak. Warung galak kali ikuh ni galak. Dengar mendam. Ikuh kecil. Yo.
panjang niro Debian Kapas. Une kelingenan nih. Tidak Tidiang. Niro sang yang weteng niro. Yen yukti singeh betara ngeraosan sang yang weteng napi asang singeh betara. Aliang niro aliang. Napi. Aliang niro. Tidak napi rehang. Bakso. Kang Yang kan boleh pentol-pentol nih. Boleh kuah-kuah nih kan. Kenyal Tidiang. Ngamuk Tidiang. Wawin dia. Sampun dia calon narang. Tidiang. Malah gelah kegeson kaden saja kelingenan betara di Abian Kapas. Tung tadak tutup asane layah nage paksu. Yen mone geden basan, cepragat ayah kan yo. Hah? Sang yang weteng tuh. Tidiang ten kerauan ten bani. Yen bener layah dipuri lunas mirip segicen. Ah, mirip sing kicen dipuri. Sing kicen jemak nih bodi dian. Ayo. Apa nyebang? Ayo. Ayo, gengsi jaga jarak. Ayo. Ular kobra. Ayo. 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 Lalewa. Ayo. Ayo, cara memoro daging ayo. Ayo. Aduh. Bintang Indosiar Mediman. Imar-imar Raja Imarmut. Yen gingsir bang nyerep. Sekan nih. Lagi deh, les. Teman kan hati ya. John. Ken Bin. Benyang. Aduh. Labelong, lalewa. Bahasa Sumbawa. Kalau sudah bolong jangan kecewa. Padah mau kacau di bahasa gusur. Hei. Amaho ya batang. sepedet. Aduh, ujang somjet ini tuh. Wah, woi. Niki wastane pungsat. Niki song bungut, song tungu, song congcong. Ayo. Ayu sangat jegek dewa. Ayu sak makhluk pengantungan jiwa permanan gelah. Ayu satmako pengantungan celano. Ye, aku orang tuh. Pengantungan jiwa permano, celano. Jadi janganlah somah. Sir, nang tulis gelah mesanding. Ada Tulio Sangyang Semara Mesaneng Kairing antuk Dewi Ratih Caplok Kalorau Waluyo Sergio Ajaknya bersama Ser. Penunjukan B ke Ser. Ayu. Yang biasanya Ayu tahensing ke gini. Ayu mirip sing merasa mesomah aja gelah. Yen patut nih gelah medal Ayu nyangga aja kenyam manis. Semito nih melah sing ke gini mengas mengus. Dot lah medakon. Tapi takanin kor dewa. Sangkan Ayu mengas mengus buka jani. Mirip ada tuna. Nah yen juang aliang di pangu
yen lak tekan lah uni bedang ngantek menek sarwa ngeronyo apa mirip Sampun kuane. karo Mas. Malih kudang kilo kirangan Mas. Ratu Agung. Yuk dipatut Kijang Raben Cokori Dewa iki. Patut Kijang Nyangru Cokori Dewa ritat kali medal saking kenyam sani manis. Bener. Yaning pemargan Cokori Dewa ne becik. Yaning asapun iki pemargan Cokori Dewa, napi manis sangan Kijang Nyangru. Sekali wacana duwe, oh Cokori Dewa membice. Mas, pengangge saning renyah puniki napi malih kirangan. Yen tadi nak lu yen tadi Raben Kordewa Kijang. Tante suka tante seneng sangkani ngatur beranu mantan Ratu Agung. Ina yang kecokor Dewa mapi kayu. Oh, nah lin. Wih kuane. Pedang renteng wadin kelopok. Pun madan gitu. Aning lenteng ijena cepok. Nah, ayo. Di subane ada atur nih kincir ubah itu. Tadi merasa kelah teken penting. Wala samang nah. Wala. Ayu sing dah disalah tampi pelangane jani. Nyenguhang kelah tuna terus nesing. Kengken sejati ni kayun kelah nak hidup. Nah, ayu. Pengayu pasti kenawan. Apa mahawanan? Kelas sing taen laksana ada madan or karasmen aja ayu. Ayu nawan. Kelah putran sang nata ratu. Mapan rewekas kelah ngedotang madan susra mau kamu. Ah medakon teken ayu. Ayu dot teken susra mau kamu. Hah? Agung putra. Puron Kijang ngiringan kayon Cokori Dewa danos rapi reng putri. Saking melet mana Kijang, manggane sini ngaturang putra sani mewastu mau kamu Ratu Agung. Nah. Wala. Yen bener lakar dot teken putra mau kamu. Ada ugar-ugar sing dadi ngelaksanaan aur kerasmen. Nah, yen paundokan itu yingsir ya nawa. Sayu wati kade wacana nidone Gusti Ayu. Yen ngulati ngeruruh suputra sanang pilihin ridat kalau medemu laki rapi. Kajeng klion tentados purnamo dilem tentados penangal ping kudus tentados. Niko Bening ayu. Sampun. Yen pet prade ngawa-ngawa ngelaksanaan aur kerasmen, nyinawang putra nerukas. Ada cunge, perot, peke, tuh nih jajahin Didango putrane metu. Ratu Agung. Kemana sani mangken antuk Kijang Ratu Agung? Sani mangken Cokori Dewa nedonen Kijang. Menawi sampun wenten pedawasan sani becik. Kijang sani mangken ngiringan Cokori Dewa mekolom. Ngiring antuk ngiring ke gedong ngiring. Mangken mekolom. Aduh, bodoh saja nih. Ganes nih. Sing nawang lek surya neken banyak itu. Iya, yang Kijang dot banyak nawang. Nah, yuk. Surya enak bedek yang Coba ke dropona. penuh. Apa buen jani? Pengelong pisan singsan tadi yuk. Oke. Nah, jatine ayu udah makasiam nah. Sangkan kelah nedunin ayu jani. Mapan kelah subuh merasa teken masoma. Gija-gija je kelah mesti kelah nyaman teken ayu. Nah, pemekas ada pautusan ni aji. Ngutus kau kurang kelah pengkemu mewidara ke Siduraja. Mapan kurit ibun kelah wangun karya nemadan ngenteng lingis. Tedon Cokori Dewa. Wanta mau sang jaga luna kenten. Bener. Dragon. Inggih. Yani yukti sekali utana. Cokori Dewa jaga luna. Kijang sarang tunge. Denek meluk Tentados. Kenjal hati ngamul. Diolas sing nadi nutung nah. Mapan puri tasik kerjana melawan Siduraja nak josan. Puine selat alas, tengah alas itu adu burung galak-galak. Nah aneh ngejahin kayun gelas ada lagi. Ayu kadang jegiek begini. Yen pet pradi ayu nutuk pejalan gelahe. Tawang ayu kini jegieknya mapan itu ada undangan. Para ratu mekejang anom-anom. Tawang ayu kini jegieknya kejang beratu. Nah, rebut hari sirika. Yen rebut ayu gelas yang balu man. Di jangan rapi. Listu ayu, kadi Gusti Ayu malah. Ayunin dumun becek-becek. Sing balu Raben kelah. Nggih. Agung. Saya makin dijangkan daros miring.
Rian tukang jejak ring kayun, tidak ngambil ring peratusan itu. Nah, tuh, Bu. Yang cokori dewa memarga beraraga. Ring margine akeh bajang-bajangin nyelolet-nyelolet cegekne. Jalan dek nyentel sledet kordawane ringipun. Yen juang iledete sana juang kepepet. Ada, sampun mau cana sapunika. Gusti Ayu, sampun kemudian titiang pajang iringang itu tenatur titiang sapunika. Sampunan nyarengin. Duh Agung. Ya ning yupi titiang tendadas ngiring inggih. Kewanten elengang tunge. Inggih. Rita kalau budal gagapen gitu nih. Gagapan. Inggih. Yen pahunukan gagapan bersang saya, Inggih. apa demen ayune? Ampar dewa penuni. Sekar. Bunga. Sekar. Oh, Inggih. nah yen untuk bunga nah kelah lakar Nih, dia sering sekali tiang ada orang gagapan urutan 6 meter. Duh Agung. Suwe cokori dewa jaga menang irike. Mangken icen nak nunas bekele kide itu. Jina, dicen Jina. Lah, Janjina makehin. sing nunas Cina. Menapa? Nunas kenten tuh di pekoloman tuh. Kenten apa di pekoloman? Nunas napi kenten deh. Anu mie deh. Aduh, buang woi. Mide. Nada pengen lo bekelo nyaman sing teke-teke. Amat ya. Nggih, nah Saya duwe mana duwe. jujur, nama bukan Angin nama ampun, kantos tutut. Titiang Nggih, iringan. Dengo. Megatin tresna. Wala ada pengide kelah marep pekenayu. Sing san tadi lebihan ke momik nah. Inggih. Angwa cepok kena. Bibir aduh, mau dagang ada lo sawah ping telu Bang Kudo. Tuh, ngelut nah. Delep. Kerasa ngelut. Kelan kandang aduh. Eken lo. Kok miripnya di monene banyak panas, banyak adung. Nandang doleh sing tawang. Cek merasa bengong saja tiang. Anak renang bengong udah kene papayasan lo ke. Udah. Kalung sumpah daya sing lah, sing ngangon kalung. Engken. Cek sing mat-mat lo itu ngang papayasan lo. Ye, nang ingat kang ragon. Kulo apa tuh? Mbok tiang itu masih mau meduri. Suba madam kelih tur manding bajang. Dini suba galang melah pesan lakar melajahan padewekan. Yen nawang. Pet manipuan. Kegugu lantas ngalin nak muani. Pangse ngiraga dipisaga ngadap nak duo. Gianu ngasih reramone tongos mo. Udah kewah-kewah ngitungan melajahan dewek, bro. Lu bajang jani bangun kesempatannya kenal kengken, kenal bangun jam roras, kenal melali, kenal mapayas. Yang subai raga dua, kemudian kelman. Manto sing hitungan somah, manto sing hitungan piana, manto sing hitungan matwa. Oh, nyak matwa polos, yuang dimenceng lantas matwa, kemudian juari. Batawang repotnya dong hitungan dari nak tua. Yen gitu ulung rawas moke mbok jejak dua. Jejak ale nak muani. Bani sing mbok nganten bani sing. Mbok Kengken. nang adeng-adeng malu. Nak saja nyen bedik nyen sing lempas buka raos mo. Yen dadi nak dua. Mula kewa ngayen nak muani ngayen tanah. Nak mula dibajang aja ni raga lakar nuwokan demen. Tua aja saja. Sotani raga hidup nak mula memanyak kapenin demen. Kewala ingat dong masih. Kengken tutur ribapone. Kadang sebilang pedang nutureng mo. Tutur apa tuh kengken tuh? Ada kone bacakan di gagure tantantri ne. Kengken. Keramaning sang menadi manusia tan luput dening suka duka partisipati agersa. Jele melah hidup mati liang sebet nak mula metimpa. Ay waya san tuturne. Awak nu cenik senyanang hitungan tutur gitu. Apa makawinan tiang medingatan mbak buka gitu. Apa ngerarang? Nang ingat-ingat nang. Saja. Yani raga nejani lakar ngulurin indri nyalanang demen di bajang aja. Kena nyen ban.
riwa kasan raga lakar ngangsan wong. Bayu ba ngangsan ngendokan. Kok gitu lantas. Pesu lantas sakit dan menyen lakar oren ngayen. Nyen lakar oren majekin bates. Nyen lakar oren nyaneng koren. Nyen lakar oren nyayut ketuane ragane mo. Tuh nak inget-inget kan. Oh yang gitu ya. Tadene perlu ngelapiana. Pangeru kasan ada iden tulung ada ngelantingin gitu kenal lo. Bener pesan mo. Saja ngasih jalan raos lo. Lah dari nganti ngamen itu mainan lapiana. Seulang ke drompong saya panem kok. Pemekat dene jani. Apa buin? Tiang negen ada buka mo. Tiang orang mengalih bapo kan mau peduli. Alih bapo? Bener. Dia tak ada kena. Di bapo nak hijau kok. Untuk di bapo. Sini kan itu. Ya ini hijau saja satuan mau satuan. Nak kengken lo. Mau kadang ngolen tiang alih bapo. Bener. Tiang tepuk tiang sengi bapo. Mbok sing masih nepoke ni bapak? Sing nawa nak kengken. Dah nek kedadua nek orang raga rungungan kena dua sejatene sing. Tawangi bapak ya kengken ya ni bapak. Tahu kengken ni bapak. Ni bapak dah sunah gede sudah hilang. Hilang itu? Tur maning jani ya soleh pesan kepayasane mudeng baru. Mau sabut kedas, mau kaman anyar. Dia nak nganggur, tur maning ya lakar nganten. Di raga kelaliangan meme baru. Loh. Sing nyanang lo bakar ngugu kengken raos ni mongkeng. Lo masih keto? Kengken. Ni tidang-tidang raos yang ibapu. Yen keto sih walu yang mau kecorak mana? Yang kenal kadang dewek lo aja. Nah aja, anu saja. Yang sing ngugu. Saja ibapu nganten mo. Yen saja ibapu nganten, kemudian iraga dikeleh-keleh kene. Yen awang ngarajani mah kita nganten sakit. Kudiang menajani mo. Lo mongkeng kita masih lo gaduh. Kengken. Yen saja dekedo buka raos lo. Ibapu lah kar nganten. Binsap sagat nyen pesu, lanteng ngelen yang pengtawang rasane. Di bapo. Benar. Iya. Di bapo di bapo. Luwung ngabat nih. Sitah perlu bapo ngalih-alih di Tegal sing ado. Kade nak nyakan masih sing dong dini mau bunuh. Lo, mai je malu buakan bapak. Lo kemung buakan bapak malu. Ye, ke? Kekenya tumben jani melenang sebuang panas. Wah, merasa turah yang ngelah ramu belum. Yang depan ane subuh liwat. Sayang pianak kan ramu sing bienan. Kejani melenang makejang sebang ni mirip. Belok bapak ni mirip ngeranang. Nah, yang gitu. Panas dan suka ramu. Ane sandang ganting ane sandang idian nyen ben. Bangkrut kasih ibu. Bang Arwan san bedeknya urusannya nak bapak mula belok kangkon nyira ramong tu mawanan yang abah sebang sing luwung jutat ne bapak kajang tongi bawa dikremeng ke bakso dari mo jangan ngelen-ngelen. Kengken, tidak udah. Ini bapak nak ngendong orang rago. Hah? Jagluwong. Nak kengken. Misi gede. Bilang menin kamon. Iya nak kengken nih kengken. Yang mundong mau ngelawan lo gadong. Ngubar nih bapak. Ini bapak nak ngendong ang ibu tuh. Dijau. Tuh, di dia itu. Rago tuh. Benar. Panyak kengken. Bang mati kok nih. Panyak mati. Oh. Bang, gadong mati. Cuk luwung saja cek pang. Ada luwung nasi ngelala ramo. Yennya ya mati. Medek kan aja berarti medek kan nyakan.
Apa buen bahasa malu yang ni dawang? Ben besi, iannya ia mati, teko banyak mau berayang abang labas, ngelionang labas. Oh seluang. Duang saja lo mongke ge. Bas pun abeng kenahnya. Mana? Sing pana amah temah tu. Udah dari gitu mau ngeraos. Lo, mo. Kengke. Tawang ragan mo anak ulo-ulo sing ketawang. Jadi lo bisa ngeraos gitu? Anu sing saja bani mati. Yen sajan ya bani mati. Bener. Sing itu aduh daken sajan telaga tu. Daken ben sadang orang dia panak nejani kentung ibu ke telaga ne daken gitu. Nah, artinya sing bani mati, yen saja ya bani mati, ketuka ada dalam dong ibane ke gremeng dong ibane. Sing orang kapening tiang, kapening lo gadung. Benar. Saja tuh gitu kok. Mongkek ngomong tu. Kenahane ben puan bertawakan mongkek tu. Sing saja. Pemekas dene jadi po. Aku makawinan tiang saja nih sebang tiang ngajak aku gitu masih nyaman-nyaman. Men aku kerana len sebang Mapan tiang jajah pesan. Yen mone te tiang ngajak dulu po madan keleh. Dija mirip kuang ayah-ayah tiang ngajak bapo. Tunggu udah dari hati san bapo lakan ngalen tiang meme po. Ngale aku? Ngali yang meme. Meme nyene ale bapo. Bapo pendekal nganten. Yang tadi dia pulang ide tiang empong. Di sebanyak gelap takang tiang kada rasa. Dadu nyen warnan bawa bakone putih kelawan yang selang. Kemudian tadi hati kena bakone ngaliang tiang meme baru. Di janet tiang mirip kuang. Yang mone sayang tiang mereramo kapeneng bapo. Bapo kanganten kono. Benar. Jadi pensrining mitro bapo sing ngale. Dong nganten lantas. Nyen ngeraosa. Dodo lo mongkek do lemah kencam dogan gaene. Mongkek ngomong. Benar lah. Benar bapak beruntuk kan polon sing yang kedenan. Gente malu komen saja gitu po. Kemudian bapak ngalih meme. Ngaliang jening meme baru. Yen bulu saja keto kena bapak sing tugas nu barak kaliang meme. Anak bajang-bajang kaliang meme lek ati kenyamu berayo. Tadi ini sengaja kena bapak lakar gitu. Birem yo ulian sang sayo ken bapak. Ngeman samping ama bapak inte puling dau pohon. Di puan dah selung ada ulung le punya di pohon inte bapak mandus. Aja ketemu. Aja. Tuh bicara si bapo sayang keliwat tuh petik dia nang hilang begitu apa? Sing lagae. Namanya sintip. Pemekas tidak jadi nek sugo liwat jadi lantaran. Men bapo to men jadi tepoin tiang pengango bunga kene men bapo kal hijau nih po. Oh sing durang. Sing mangorto aja adi mau apa do? Ulo apa tuh po? Ye di puan kada noren bapak. Engken ya? Kek mau edi jo adi padau. Ben puan sembangan payah sawak. Ajaknya nangkil ke puri Sinurajo kada gitu bapak. Lek-lek puan murin. Sapa puan tuh? Jani berangkat jani murin gitu nah otra apa sing terima jani? Yen mebangango pengaret bapak ke puri ini lek ati nang atohang bapak. Yen saja kendo buka ras bakone. Semangnya jani bapak lakar tanggal ke puri ngaterang ayah. Bener. Laut yang bapak majalan. Nih aden-aden tiang lakar ngatoang bapak ke puri. Depan tiang di pondok. Pangada masih ngerungang kucet deh. Murid kek murid. Adi blok itu. Nanti belum. Jaglan, jani bareng-bareng tangkil ke mau ke puri. Awak ini dibat teganan senawang nyen, teh. Jani pemekas itu di puri. Bek pengayahan lo muani. Pemekasan dari runo-runo. Sing suwun-suwun gitu bang nak muani. Men ini sing ada pong nak runo. Tiang sing nyak sing mau yang sing bareng-bareng. Pengereran ngajak dulu benar. Bareng-bareng. Kene ketujuan bapak. Jening ngajak lu ngayah di puri. Kan di puri bapak mau lipat ke pondok. Pangada ngeringuang ubuan. Bener ubuannya ngeringuang. Bang sing kasep jalan. Jalan.
tongos nu masih kuangan tongos nih yang kena-kenang pengkudo karena makan jok cek tongos ini nu masih liu nak kembali mas dunia bukan makan ini karena kerja nak kembali wah aduh ya ngantek ke bongkol misi yang banyak kene kumpul jam makejang makedekan ini liang bayu ini beraga perlu banyak bersatu jani yang lagu hidup harus ngagon peraturan hidup sing dadi jeung ulah-ulah hidup yang nirago ngagon peraturan hidup len ngagon zaman makan jam minum jam meju jam tidur jam kaya jam bangsa yang ulah mekai terus masih mati sih bakal apa paling-paling kelencangan nona wah montuan kali ini meragukan banjarnya kemudian perlu sugih yang bekejang dot sugih pasti akan ngai bibit KKN yang punya kalau lagu lacur lacur lah bersama sugih lah bersama Bang Luung aduh sugih atau lacur nih bu jelek bak mbok lah di bumi ini ini boleh yang bayu nih nyak aduh rame-rame terus lantas bibis sing lah nang kedeng sing idang masuk di muka di belakang masuk yang penting idang masuk dan kanggo gitu yang sing masuk gelek asane yang mau masuk nengil di tengah sangkala jaliyu kewah ada deman kini ada deman gitu yang didian hidup baru lo yang didian hidup di celeng apa jelema memedo nenek jo kumen can nepokin celeng mai ke PKB dia ada celeng ke PKB mungkin menyaksikan apa hiburannya Jani gitu lah nih wah itu celeng aneh tapi nyata yang gitu aneh tapi nyata tapi kenyataannya celeng itu menjujuk gitu wah celeng anu aneh sih nyanan tegoro nyanan saya nggak ada milu tegoronya oh nyanan bener tegoro kan jauh si tegor celeng yang cang negor marah teman gitu hijau di celeng ini bo di panggung nih tapi cang sing ngenot tadi kengkenang awak alamatan barong kengken matan barong nengeng kalau sing nepukin dia bisa sing nepukin kengken dulu kan dekat kepada Tuhan oh yang dekat pada Tuhan nepukin nepukin jangan takon ke cailar yang celeng selam celeng apa ada nih lu celeng sadelbek ada sadelbek aneh misi putih langa-langa jumulin aneh selam celeng sadelbek benar aneh putih langa-langa celeng lendre sadendo adik cing orang putih langa-langa nah sarung ditanggi akhirnya cang ngomong aja cai gitu akhirnya bang seken lar aneh celengnya misi putih langa-langa dong adi nah cangnya soal benjing orang celeng putih langa-langa cang orang ki celeng apa? Cang orang ki celeng bang kini lah nyamuk cang deman dibanding ngomong dori itu jatuh deman oke dong terus larang orang kejelekan cang ada jigedak sengedak apa aja rawasan itu dan ini naku celeng naku kucit cang sing dan gedak sing ada luasan kin basang cang yang jam makejang lah basang luas ada cang aman ini oh belum saja lar sing ada luasan teken basang dolar sing ada sing taen gedak sih sing taen gedak emosi sing taen Dibi tukang ojek nak diancam sih. Lah kumen tuh dan jebok. Adi ancam
Dia liu lagi ongkos ojek, orang lengisin naik, cang mau orang, Gus, lengis sudah turun. Pak Menteri Pertambangan ngomong di televisi ini gitu. Saya nak naik gitu nih, gedak bahasa ngedel orang, kan berturun 200 orang naik masih. Kakak belakang mengurus ya, maru gini loh, ayo udah mahal loh. Yang buat di sot jagure minta mahal, binyapannya kalian nih, mau bisa so ide. Upah nyagur kok kita. Duh gitu carane, ini maru otak celeng benar nih. Ngacang mau takon gini cai, ian bagi cai jelek, celengnya jelek. Otomatis ada cang ngomong pasti jelek. Model ting orang jelek, cang orang lung celeng. Adik gitu. Celeng itu proses rajo benar. Sombong sih ngomong ah. Umah dong enak. Si orang sombong ada celeng magai. Umah dong enak. Ian kerlaya bahasa celeng. Celeng itu betul masuk raja. Ngomong yuk. Gitu. Kau penyeruannya seret. Mabuk ajang-ajangan. Beriok kau di piring ini. Beriok kau piring ini. Dijauh beriok kau? Di piring ini. Di palung aneh kayak kan. Nak raja dah. Makan yuk. Bluk. Nya anteng ni ngubuh. Ben becak kau nak bina nang keluar. Anteng daging-daging ini telah menengah blok cot bedak tidur tuh jelek ayo bedak pasang itu berpikir kayak kena banyak kreditan mana begitu ben lah ya pasangnya ben yang ngebel gitu kau ben pelayannya seret ngabut capcai buyung hai buyung bangking ya blok tidur jelek halo ya kotorannya oh kesampatan pang bersih, pang sing bulas ini kerajaan. Yen ker manus makau selang. Oh, ada manusnya. Yen nak rajut. Cai ada manusnya. Paling di aja ke sumur. Yen tuh makau selang kompres, pres, kasar kena jadi jut. Kompres kasar kena jadi jut. Tawang ciak itu. Adi jajah semproto jet celengnya di. Ada nomor celap ya kesong jet lah. Kalau bungkar ikut jut. Kotorannya mesambatan mau bunuh subur. Doh mau kirim ke kita mani. Kotorannya. Kotoran rajo nih. Kotoran jenis teh mau kirim. Paling lama berduda kotoran. Si bingung sih kena. Ngudiang kotoran mau kirim kita mesti kena sini. Kotoran canggih lumbeh bedudau. Yang kotoran ini kotoran rajo itu mau kirim ke Kintamani menggoreng apa mengkuskus sangkalo pesu kapa-kapa panawang unduk agono lemakan sumago angono rabuk sumago dok wih luang yo wah sumago ini kuning-kuning mau kirim ke Bandung Jakarta Surabaya ulian apa tuh ulian kotoran celeng adanya ke keliling ke Indonesia ngantek ke dunia keliling wih jadi cinang-inang di Bandung beli si sumago ciri-ciri sumago masam kelawan mana suli mata tekan adi banding orang lima tekan asal masam sumago ini ngidam mata jadi nggak ada anak ajang sumago masam kedek paling mana sumago nih dudit blok baik loh adi ngidam lah masam dan manes len dudit blok wah adi kedek manis ini ulian apa ulian kotoran raja seneng pasangnya apa pesuang gitu kotoran celeng karena pesuang gitu bos kotoran ini ngoyong cai seng dan mesulo seng dan memeke seng dan bercermin mekire ke PKB kan 10 kali cang li duit satu hari tuh melah tuh mengkengken ngenah jenang gini go bancange belum go bancange luang go banjine luang kan celeng luangan go banjine ane orang luangnya cang yen cang noleh muan jine ne kengken jaka canging dur telabai ka gitu
Nek kacanging, nek punya canging, nek suakane. Baru kayak gublik. Kadang-kadang celano ngasih blog. Suwejo ini sobdek ngasih blog. Nah. Di kanan jine nyacana siap berhubungan nih. Siseng dan orang siap berhubungan. Yen siap berhubungan jangan belum nas nih nyun. Yen kenyotol maman dajud lord belum nas. Gemar-gemargo nih kali maman kik ondel kik ondel tol gitu sih. Di margo gede nih ada kotoran cicing misi bahas langa-langa tuh mau gosek ya maji kik tol si Dori nyotol tol batu kapur sama maji. Begitu abana cipekan ke dagang siapa bertanya Gus, nih siap sayur beli nengkek, nih beli wah, belum jangarnya, belum paling gerubukan kayak gerubukan ngejet nih beng ojit nih ya ngali siap segar kelawan gelam uli jet tekan asal lupen makinyukan segar siap siseng dan lupen jet siap ini cara ngejet siap beng nih wasin tuh siap segar dah dia siap gelam len sangkala deng waduh timpal saya paling melah cang bisa paling melah masih saya dari raja cang melah masih dari siap doang dijo melah nih jani bermadok siapa Lawanci ingin bukti apel dari lapangan ini bulan Juli nih Agustus hari keramat 17 Agustus apa sih yang ada di itu lengkap pejabat kejang apel itu mana siapa yang lantas ini madan komandan upacara tuh ngomong perhatian semua pasukan siap aku dang ribu adodokin siapa ada 6 orang gitu perhatian semua pasukan celeng padu nasengen saya waduh kan besek loong nih wadidu kan besek loong ngado Ben ini jangan undangan pejabat dong melagai anak nih nganten undangannya pas soro bapak-bapak dong bapak-bapak ibu-ibu yang hadir dalam rangka upacara perkawinan anak saya marilah kita nikmati berhubung hidangan sudah siap mau berudungan nyemak piring saya ada orang berhubung hidangan sudah celeng nyak jeremunyeng caine mungkin jemelahnya pasti ada jeleknya bener mungkin jeleknya pasti ada melahnya bener sih pas liwatan ada timpang itu hasilnya dah bang jangan cang orang bercermin menghimbau kencai bang bisa nyuluhin dewek yang menyelekkan timpal pas terlalu mereka mendak jelek jangan cina bukan bener melah cine jangan bukan jelek otomatis terbalik timbal balik jelek cai can awang cingong aku ban sebelum melah jelek cang kita cai awang cang bisa masih orang paling melah berpikir secara manusiawi loh dan tidak kadep yang ngomong yang ajakin teman biasa nih Willy uyut di bencingan sing tawang lang nemu kolam lenken bojoki dolar ngajai petro luar ngawang-ngawang cikaku-kaku ci ngawang-ngawang ngomong sih ini ngajak cimpet tau mencinya yang ngomong cai dolar cai Yudano sakit gede sih lah adik itu wanen sini dia manjani sengado nak getap kejang wanen adik banding itu wagong kasar masyarakat kasar mengkengkeng janji kencailar yen patutnya belum ngocok wakin di tiang wayan pasak dolar lu menghargai timpal ijam kan disongjet sih mulus aja wayan pasak dolar tiang ratu boleh isi ratu nyoman Pedro tiang aduh mai teman koyong celeng
kamu cima kaine yang udah dipulis mau kain sing gak dikalangin sama ngomong apa nih nalarna? Biasa mau ngelah mangin kok. Apa nih? Rezeki sing nadi ngelidin aja. Nak mulu gitu. Tepung masih ngelidin rezeki kene rezeki cang. Sing ora ngedum kan Bagong. Lo nepes 5.000 dum sa nyak dua sing itu. Ada di ngaros gitu. Sing ya di ngaca. Aman bersing berarti cang rezeki ini nane. Bocah di sing kau kena di. Wayan! Biasaan mau Ah! ya kliman. Cai sun ngama di perandanan. Di dia lu. Cai sun ngama di perandanan. Umah piring kejang. Wah, udah ngumah piring ya? Hah? Udah ngumah piring gak di Sinja kudang ribu man. sing banget. Sisut ngaman di perandanan ngumah piringnya, duang kali liun piringnya. Lu di dia cang ngumah mah bisa lengah nacangnya. Dia bawa ke Tanjung dah sih. Nyoman. Mantu. Ida tuh. Main aja man. Oh ya, cele. Apa nih nak kepehan batakone? Awe jajo nih. Hah? Jajo. Oh jajan nih. Yang malin mana sepuluh kan? Adeng-adeng. Maro maman kan bekolain apa tuh? Jangan pakai malu. Manis? Manis? Kenapa? Ah. Ungut cai madok ada silawang manis kian bakak. Kencang deng makan udah takon ini. Itu kan konsentrasi ini hilang. Dia mencobakan. Manis? Manis aja nih. Manis ya? Bisa gula ya? Hah? Gula bisa. Sendok kotoran raja nih nih. Wah sih, len. Ayo Didik. Hah? Didik. Apa? Didik. Muruk dari jelemu caleg. Apa aja apa? Didik. Dari jelemu sing ngomong-ngomong. Ngedeng san. Belakang kayak bani bang. Apa mabenan sing bang cancing ide? Ngerti doh? Apa mabenan? Apang makelo hidup dan jelemu. Pang ada aja cang menem biagan, pang ada aja cang meno mekenah itu dah bang. Nih marah lima model nih. Bang makelo di balik hidup benernya bang ide. Do bang makelo hidup do bang ide si bangko di balik. Oh sing bang cang, bangko sih. Yang bang cang jadi maru bangko dah bang. Wih, ada model gitu di. Ane rasanci sakit apa? Sakit kencing manis. Manis, kan larangan dokter. Kencing manis, nadi ngamah manis-manis. Mana nih macam apa? Baik-baik. Model nih. Don beluntas sama. Don beluntas. Oh, don semong. Babakan pule. Si sing meli, Sing meli. Bisa dilap, bisa cuma yang ngelah. Wayan! Gelasur mukorat nang siam aja lah. Sekali kaya. Ben mani semangan aja kan angkil ke griyo dong. Nang ujang ke griyo. Kayak ini model-model makanya. Dusun mukoratan udah jauh nih nyiam wesene. Udah sempat. Mon pasti support ngegen. Apa nama sing ijang dong muda cijang kok mau mede belesan dong. Oyong ai bode dini. Yang cang aliang makanan soro pahit-pahit. Kucing mang ide Oh, sama. mau menang oyong dini. Nah, terima kasih ya, terima kasih. Oh gitu.
udah kencing manis sing dadi kone makanane manis-manis ini pahit-pahit makan alar dia sing dadi kena manis-manis adik itu pesawat Cina dia kencing manis mama nih dia serone pahit-pahit don bluntas apakan gule gitu tadi itu cingorta i Pedro ijela dujinan tiang dal bidan yang main bedo bibis awe bidan pangkonong sih ada tuh dia cara dagang ngopate pemisi bati numpate sih pang berak sih ada kamu campur lah kene rezekine sing dadi alis sing dadi gelidil baru dinikahnya kan wagong nepes gitu ya 5.000 ngopes diajak nih pang sing selamat sih ada cang mampus mana jaman pes cara sing nawang ci pungut di Petro udah mau pungut pengadokan ci adu ngajak lah udah ini rela tuh kalau nih jaman pes Ye, jilakon dolar nih. Maru kan hal yang makanan pahit-pahit nih. Makanan kaleng nasi bang, saya suka kemungutan nasi. Lar, ubar dan lar. Bujukan laki itu nguber-nguber dan udah gua harus lari selamatkan diri. Lar, gila kau nih. bisa udah lampu nih ngoyong tuh Kengkene di lampu mengkap. ya nama katanya jangan setrum ya jadi kini caranya Kengken ban. intip tuh Ah, intip kasar tepuk dong ros pang liu cek kemplong las nih. kan kamplangan nasi bunga di lantang tuh plak pang pedel lah tuh Kene caranya. Cai nakap, cang kemplong itu. oke dan Hau. Nah, aduh, nakap sih yang bisa. mulut dan bisa udah nangkep aduh baru bisa ngedek Ayo nih. nanti kini caranya Siap ibu. menang kan ada nosong ini Kene Petro. Benyok yang kau tanya ke rumah lu. siap ian bos siap sih ada nosong Hau. Duyut. Yong. Ngoyong. yang gua ngoyong tuh nih Niki Ayo, may kepung na si Pedro ka na. Kulong sa nang andon. Ginagasak sa... Na dolar kampua. Agad si Udo naman. lawan Yang mulai ciwanen lah ada yang keririan sila. Mai. nang nong kopi cangkir godol 5 nang nong kopi cangkir godol 5 nang kopi cangkir godol 5 nang nong 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 kopi cangkir godol 5 Adik cimi lubah. yang mau keledu Tidak ada tendang dolar ulung. Tidak ada hubungannya. Hei. Ngelipan cie. Pojok cie. Di sange. Bidan jangan cipes lima kali bidan. Ya, bidan jangan cipes. Sudah kendan. Idolar. Pungut lantang cibur pengadokan. Oh, bungut langkah. Au. Bungut pengadukan. Au. Di dolar kayak bungut nih. Topok. Nah, cuma ada uang pengertian nih bungut ditopok kan satu nado.
Jadi orang ini kurang pengertian jadi. Egen, ngerti dong. Kau dewa ini kan didang. Oh. Man Pedro. Oh. Berikan didang kepuri. Benar. Berikan didang makan orang. Lar nipis. Nah, dong. Ya jang sing selamat jangan ada jang mampis. Nipis itu. Ya sing ngerti kengken. Kemudian tanggil main jang makan saya. Lar nipis. Ini apa noti nih? Wis ngono ta. Beli jang ngomong. Kadang saya gitu. Sing ada rotnya dua menjadi dua. Kadang gitu saya. Biasa sana mata itu. Di zaman pis. Hei, di zaman pis. Ya, zaman pis. Dan ngempuk celengan. Celengan. Satu kita di lima kali. Celengan campur. Dijecing jang celengan. Beten longan bulasan yo Lek ditujang. Maksud dia kene yen yo maling kan jelas ke pisago maling. Sakalo beten longan bulas yo jang ya. Oh gitu. Adi noti jelas. Lihat ya. Lek menengejang celengan di pisago. Lah kecang merecang nyobetan longan. Ada celeng nyongkok aduh. Mak cang banting terus ngisi 5.000. Nih 2.000. Kayak 2.000 nih. Nih celengan sini nyewa kamar nih. Ngekos celengan cahaya buat. Modern begini tuh. Ye, nak kumi cara jani mulai gitu. Apa ben kumi krisis? Saya bet pradeng lah piana, klep lagi sekolah di Bandung. Ben bidan sing cing rumah nyewa ci rumah kos dana. Oh ganda. Celengan ci pato jani yang laci peburon, sing cing karang ngoyong peburon ci nyewa ci karang. Men peburon ieu cuma di tiane ka madu. Tak gene sewana. Aduh. Cing bodolong kirek cuma cane ngama. Bukan di gede-gede. Jadi bayar beliin maman. Kayak dia ngelak kena ngekosang Adi bang ama yo di. Cang sing bisa bahasa tolong. Bayangkan 2.000. Uang 1.000 dong. Lar. Ya. Bro. Cai memarakan di Puri. Ngamah ci di Puri. Medam ci di Puri. Bayar beli memancir. Bayar soal pedam cia. Ini percaya kontang idian dah. Berarti cai ini plus 2,5 2.500. 20% dong. Terus ongkos kita makan tidur itu. Mereka megain itu beli kudang tiban tuh. Tapi ongkosnya. Yang lunas ongkos kerja tuh. Aduh. Uli waton apa nama keluarga? Uli waton badan tepak. Uli waton badan tepak. Aduh. Uli tepak badan waton. Ini jual. Aduh kembali 5.000 nih. Nih bawa pescang nih jantan 5.000 dong. Kembali dah. Enan paling bina. Lar. Ya. Hei. Lar. Aduh. Ibon jangan jeredeng. Oh, kenten aja ngeremak itu nih ngerawas. Ini kan. Wah, betal lugro di tiang parakan terus pedal dong, jangan dibawa ketanggilan dong di tiang sana. Di tiang ini sama margani anak. Duduk. Mang nonentan di tiang ini duduk. Nah, ken matur misi makledot gitu lah. Tiang gegean lo. Oleng pidan gegian lah. Udah sekat mau hubane besu gegeannya kan. Dadi gelas yang nawa. Gelas emang orang. Lah. Duta.
dewa tanah ibu sampun ya. Undang keluar negara sampun banyak ngalar sampun. Yang keluar negara semeton ibu semeton yang sampun. Yang ibu ini banyak pun. Ngungwing pada banyak sami sampun dawuhane mang digelis pacang aturang ayah ngungwing kaya Aryan Palwojo. Galah banyak menawi mangkin. Pamakasih dewa. Apan peratu liu lakar ngerau kureni dewa. Suod malu dewa gerada gruga buka kene. Pangseng sangkaning perlaksanaan dewa kelawan parekane. Sidarat puri sinuraja. Wetan kami dong. Liu. Orang kita liu nek. Oren mai. Mana mriki? Ngungwing pada banyak pacang aturang ayah menawi iki. Dan gitu mai saya dan Nah. Bangun. Weh, sabut ni toleh not. Patuh cara sabut babos yang boleh sebang saja. Babo kalau panaknya. Panak babo mulu ni. Oren pesu apa-apa, Pak. Kau dengar? Babo kerengaya. Babo mulu kang aturang ayah. Yen babo kerengaya sing nanti cuma gawe malu. Mat, Nunas kopi malu. Bang benar buat yang enak kopi manis bu kopi pahit. dedeman nang babo di pondok kopi pahit. Golo kang man. Nah, pahit. Bapak, kopi pahit. makanan sang bapak tampil. Lihat je. Kopi pahit je mesti gulau. Syek. Ledangang doaku. Pamekas bapak. Dadi merasa-rasa. Kengken lo. Nyang orang kamu. Udah Agung, awang tu. Angut ngawagen. Udah pasangan sahabat tang, nasinya. Balik kaya. Yen sing pelih te benglangi ngerti. Bapo li padukuan toh langkir. Oh iya. Hei. Ngajang sani dewa dadak ceriki. Masa nak mereraosan ni dewa sing oyong-oyong. Bel bidah lakal peragat raosan ibu nini. Pihagat diopan panyi. Yen diopan peratu dewa melaksana buka kini. Jiku dalakaten ibu ni. Kali rasa ibu sing tahan untuk renangan di dewa nini. Paman. Diang. Raksa putran dia. Makal. Dua aku. Sampun ang kuning kepanjangan dua aku. Dua ni. Bro. Oh iya. Weh, ne maro murid TK ne. Pangkengke misi kene. Mendingan nak kata bang. Beketan. Dua ni piragin di tiang. Kalau gua cokore dewa jago nguenten nang karyo agang dua aku. Jago ngentak linggih sing pemerajan aku. Uniko de mawana di tiang tangkil linggih cokore dewa ku mantene bisa. Mangga boleh di tiang aturang ayah sambung sipot aku. Selesai. Arwah. Masa nama bawasan mekolam nih. Ajak cai megadang dogen ke kudiang men. Menceki sih dipebedikin. Nah kene sang. Gelang ide peleh kapinang bab.
Apan sing ada utusan gelah kemu ka pedukuan toh lang. Sida bapak sekeluarga tangkel lakar ngaturang ayah suk semua gelah. Yan buka kene te bakten bapak nuleng malu po. Kayang kejani sing taen surut. Di jaman janglah sejaban yang suk semua. Mekejang lantas ke kene bakten panyak-panyak lah legu. Tormaneng sida kertu jangan. Nah kene sen. Masih tumben bapak tangkel mai kepuri. Dini malu bapak ngaturang ayah kanti pragat karyan gelah ngentak lingi. Di subane pragat. Kenanyan bapak melipatan gelah sing ngomong sing. Yan kita kene. Bago, mungguing pas wecan palungo jokore dewa sung-sung suwon di tiang bago. Kemau nampuro sanet usur di tiang. Di tiang duo nekan resido pacang ngaturang ayah sing lingi jokore dewa. Kemauan penyeruan mantan katur bago. Kak sing ayah. Nenten bago. Kakak mau pamit. Ayo. Nah mau pamit engkau mau panah abang dini mau. Sing dadi ketu nih. Nen ke malu. Nitene jatuh teluneng yen botan roh gelah. Puniki wanta pianak di tiang bago. Pianak bapak. Iya. Tuh dia jegek-jegek saja po. Galek di tiang atur bago. Ngudiang lek. Penyeruan duwe puniki nak apik yang di tiang hari anang. Wah, ngomong bapane. Ngerapana jegek-jegek apikin ngae. Sing dawangan jeneng nanangne blolotan. Nah lo, dini suba dipuren gelang aturang ayah. Liu parakan ya ada penyeruan lakan nguren ukudan lo. Kewale delak metako. Nah po, sekonen mau pamit nunas malu kepurian. Giri-giri. Suk serahang ibu kapitan. Bro, penyeruan duwe. Jangan lagi ailen kene. Loh, ayam dini, iring nogong gede. Bacang ajak bapak. Apa ya? Luar. Kemudian ngau tangut. Kemudian ngau tangut tuh. Sing. Naik. Lah, Ya. candot nakon ngadan. Terus Darita. Sopo jenenge Mayu? Sinten asmanipun? Dan resep penyeruan duene ring baos kentan. Siapa yang nama? ada siapa yang nama Mabadeng dong? Stres. Takon mundur Mabadeng siapa yang nama? Sebenarnya ini namanya siapa yang ada patuh. Patuh. Lar, Ya. saya ngerti bahasa Indonesia. Sabali. Sabali. Ronel menyamar aja lu. Aduh. Tadi lama takor. Nyen paling kelea. Naik. Aduh. Nyen cerekan. Jangan takor. Nyen paling cerekan. Ada aninya lo. Cicang wadah lo gaduh. Sila lo. Ilo Badung. Ingat lo dan pasar ingat. Lo gadung kan. Eh, Nyenyen. Ada aninya. Cicang. Ah. Bani. Jari. Ini ada ane. Cicang. Ah. Wastan Cicang. Ah. Ilo kembung. Apa nih kembung? Edengan kok edeng bang idau nih. Kembung ada ane. Mangkin dumon. Ada nih tiang nih kan bidan di kono. Hah? Jadi mangkin tios. Dan ilen. Tiang ilo maduri. sila lo. Ilo medui. Lo mudui. Ah. Toto. Dah pici-pici cina kon mo. Ah, mangke
bajang kono metakon ya wong orang. Kono itu aku sing kayon. Wong kenang kok pasti kamu takon. Wah, mungkin pasti kamu takon ini kalau orang. Nah, aduh masih tak kalau beli kendo. Udah apa? Nah, jenik kamu nang bajang. Tanah bajang apa bajang? Bajang. Jangan bajang jenik kali. Bajang itu. Nak merdeka. Lo ajak lu nyai. Ada ni bertawang parkanlah. Ne parkan saya. Ada ne parkanlah wayan dolar. Yang tamangandani yo panitia, yo tukang tegor tamu. Bang sapo tamu. Sapo tamu. Nyai jani mak meromo yo. Yang ada tamu teko peratu rao atur wedang di jemlinge. Yang banyak teko di yang ayah ditu abang kopi. Lah, yang cai latur. Nih, udah Google lah. Nih, terus semangat kok plus. Nih, terus minggu. Beli tukang ugang bumi. Hari itu beli. Dolar terus meneh men. Meneh kon. Meneh beli. Beli terus meneh. Pukul mengadang lagi nih. Beli. Again. Beli masih subanawan. Arahin tiang mawet di pegunungan. Sinah membelok tiang keliwan. Mapan marah dan tiang tangkil mai kepuri. Tiang sing nawan. Kengken cacat titis lekramani dari wang jero dari penyeruan. Beli nak kan jadi dia beli kimut ajin tiang nah beli. Oh nah. Nih ada usul. Tiang masih keto. Sing liu sing tiang raos kapan yang beli. Buko raos aden tiang bosan tiang ulen gunung. Belum tiangnya keliwat. Jutat itu nyen raos tiangnya beli. Beli lekar gelantengin tiang beli. Lo kerang lanteng sih beli nih. Tiang minum masuk lanteng beli. Lo lanteng mesti gak bisa bangke belinya. Ya dari gitu. Jangan meneh surat kabar di dolar gelantingin nak lo gitu mas. Artinya gelanting itu nih cara raos aden tiang marah. Oh gitu nuturin. Nah jadi gini lo, banyak luang karyon beli, lo jadi nulungan beli ngenang kopi. Ijo banyaknya megaya kamu abang kopi. Pilihin mah kopi. Kopi apa nih? Jatuh. Itu nomor 1 ngilang sakit sirah. Itu nyen, dodo anu irago tatap dodo ngawak genang itu niki arisa ngajeng wedang mun kayak tua hilang jarang gitu. Met diberi tu ambil. Pati kuning menyadayang makunyit dialas ketemu lawan nimira Dewa Ratu duwek cai yan dialase musti raga pang megending nah mula gitu sir tetujone raga megending di tengah alas sing lem mapan to alasnya ada dengan lahang watak popurone tu pinaku wangsit banyak purone nyamping wina aku nyarwang kenyele jalan nah pasti kasih aku jalan Serong utang bayi nih. Yen bangi di tengah alas utang. Bayi oro nih utang. Pasti hasil hubungan anu cinta gelap nih. Lan tulungin lan. Sing ngelah beri kemanusiaan. Sing bani bertanggung jawab masih berbuat. Wah. Lupa ke ngwe-ngwe. Nge-nge siap kan nih.
Titiang man meli waduh. Pemain meli boleh numas kena. Sadak seket niki. Iwen dan penarak mau jalan. Nah, dagang biu. Duh nak bajang nyun penarak sareng kalih. Ane landung ane. Cegahan. Landung sing tegah. Lho nggih. Wih, kulit putih gading to. Ane nepan jenikan bungkulan awak yone. Bin, kini senang. Gelasnya nak paling sinawang kangen kau. Nggih. Patuh tekenjai. Lah, selah ini kemulan. Intip ya. Mosingi dan Rien, yen sampun tampak diri kemenhaken, yen jog-jog mulai pipun wong gunung. Ini nawang iya penyeruan di sini rajanya. Nggih. Iring. Yen monto jelek goban ye beli dolar. Ki wala kena yene melah pesan mo. Kan sing dadi kone nak nyidro ling di gobo. Bias tu jelek gobane perahne luwung. Mana jani? Irago kadang ora nang ale bunga. Pangse ngalang tengahe jalan jadi ganti mo. Yen kedo jalan. Ngas. Kengken adi melenan sebanget kengken. Mo. Hah? Aduh, Kengken. tadi domen jani. Kengken ya kengken. Kengken gila ati ya. Dia nepoken apa? kodok kang beleng. Mo. Cai orang ngodokan beleng, pasang ci kene. Oh, cang orang. Oh, Terima kasih. Makasih. Mo. Aduh, sir. Dengken, Mimi juga nih. taronyin. Aktor Artisnya tuh Nopia Kolopaking. ane danginan. Oh, Ane dauhan, Nopia masih itu. nyobanyin. Kali jengking. Berwadan kan kadang mah bagus sih bane mentok gobane. Wah, sing tawangan nih. Bintang film karate. Yen tuh. Jas Rudi. Woi. Ne jas Suja. Cang tamplik ci masih. Mo. Kengken. Tadi jeng lion-lion nang teko. Cuma tadi ne bakat nama aku bilang tak senak muani sekado ngedemen. Bener. Bekas tene jani. Bunga kone Yang kebina di ragon jalan ale bunga kan. Kengken. Adi balik. Memaling? Pasti maling. Pas marosan dia ngabos lenang. Ji ya ulung mo. Iya mau malunan mau jalan sing tahu. Mo sang ada nyema. Sing ada. Cukup yang men mo yang sing bani tangkel kepurin sing ngabos lenang. Sing ada nyen buin aja nege nak ngajak lu ne gareng reksolan. Untuk harap kalian mo. Brekso kan bidana nih. Nah, maksud, cekan maksud. Apa? Weh. Jangan pasti kebet. Aduh nih kene Den. Sing sakit ne bagus nyen biasa anak bisa masa gitu ngoyong kalau dulu. Nah, weh. Apa kalau kebetan ke mall? Monto di tengah duduk ngedebukin no. Menengken mo. Bosen saja. Aneh bagus tuh ngadut tuh kadut tuh. Kadut becik kan amak tuh. Maling. Ya
Tuk sampunang glenteng angot tanggune. Di Bembang tenahan tuh. Di Bembang. Mau tagih lu mau iragang lah. Mau tagih Mani tiang nage. budiang sing iragang nagih gelang. Main nage barangan Mau tagih mau malu mau tagih. Mau. Maya bang. Aduh, kebos dingin awak janingan. Aduh gitu di tengah saja. Aduh. Alus na ama darsana iraga apa gue nak sing tawang. Biarlah. Kesiap-siap. Aduh, jero nak istri. Karuan kulit tan pedah kadi salah ke kelumatan nya pangus may apa ya kenyer calon nak muani Yen menggopo muntu Ijak. ini tuh patutnya halus medar sana tadi intan ulung Sing urip batu gerengan. nek krempyang jangi Iki Saja. Jangan. jero na istri yen yukti jero ni nuena durus ambil Jadi ambil durusan main nage bareng mo. pancing kotor aduh aduh kumat malariane Salah ngejar. pilih ratu salah pilih. Nopia kali jengken tuh. halus patuh masih 5 nih tuh kadang luang ipun ngejar kadi cek hilang ikut lah terus jero ngambil nikah nih ya dosan mah gelut Tunggu tadi mai gelut yang ibu gratis Tara ya bakat sing banyak. Aduh ngedemen mo. Lu anak lu lama lu nangis lu. ambil dua ini Jadi nge. Oh lala. Selenangnya sebuah bakat. Bunga pada nangali. Bangsa nggak ngalam tengah ya. Lah nengal. Ini nanti jeplak-jeplak tangan iraga. Kengken nyet enak wan ini mo. Sedang tuh dari ngempot yang jalan. terus kebeki jero nih tiang ini tadi rasa durung ti tiang metaken jero nih sampun bedila sakit siki Ijen kalah motaken siro umahe nyenadane Oh, badeng. Nyenadane di jauh mahe. nah sampai ngajen ti tiang nunas pamur priantukan kadi wawurun ti tiang ratus ngemaling kancrek duene punika ti tiang laksana ya pinake jalaran mangno boleh ti tiang metaken jero tapi dados ti tiang metaken Tunggu dados nenten. Dados. doane jerone panggih ti tiang mriki yen wantah ledang sapusira mungkin pesengane Pasan titiang. inggih Titiang. Wanta. hah Wanta. lo wantah Wah, wanta. Durung peragat iki wanta. dereng kuput Titiang wanta lo gadung. oh lo gandung kadung ada ban lura punika Yang lo mongkek. lo mongkek lo mongkek lawan lo gadung menyamun nih Nggih. lecen pilihan Yang kelihan kala cernikan gitu. ada soleh saja selama semuk nih Genggen semua. waduh kelihin ben membalik cenikan Kelihan tuh malunan lekat. Cernikan tungkulannya gitu. oh pirat kumpulannya Nawagan tiang jero nak lanang salam ketemu. Tuan yang kadi nembene yuti panggilan titiang jero nu penjani riki. Menawi dekang kadi tiang pacang metake. dados kemudian kan Sapa sira yuti jero ne manane becek kandung titiang. lo gadung
Kelawan lu mongke. Lu peng pedas nawa, nyen sejati nih gelah. Gelah sejati nih, Gustin lu uli ditasihkan kana. Raden Perdana Putra pesengan gelah. Ide Agung, tangkil menunsur pengambil. Tinggi, makin peng kali makin ke Suryo. Terus wae. Nanti kadang cinang laksanang panco semah Amangan jali pangrahayu irago jak mekejang Lo, si nyana lu mentek tuh jelek asani pe Raden lah mejujuk ini. Tadi nah, lu pengnawang ini parakan gelah nih. Ane bahasane gede ya madani bentuk. Ini mata ane gede ya gingsir. Busur, gingsir. Kemudian lu ngapa penaran nih? Lagi di lubuk kuniki, kalau ngocok kori dewa, padang lubuk hijau. Nah, mumpung dan melah, gelas sejati lakar muwidara, kepuri tasik kencana melu nawa. Kosinu raja wite saking tasik kencana Niki sampun kesamaan sinuraja. Nih, Becik sampun kalah manggil Dudu Agung. Bener auh dan sedang melah. Nih maru sangkan pengumuman itu sangian pramukawi. Segitu tuh kapan? kecunuk kering penyeruan Nah, aku mekah lu mongke. Kemudian lu ngapa penaran? Yang jatuh merah sekarang. Lu ngalih bunga. Menit mune degah-degah bunga, kemudian lu meneh. Lu mendewek lu. Rasika sampun dan presiden kemudian Agung. Lu kewah, gelas suku ngajak tukang penek. Sira punika Iya, igusur. Iya, tukang penek diburi. kentang ya? Ngomong lo. Beli. Engke. Ajan beli tukang penek beli. Lilo lakar ngale bungo. Do sumandang sayo lo. Beli lakar menekin lo. Hah? Kengken ngempel nih. Becek yang menekan beli ya. Ajak negatif den arten beli menek. Kalian lilo bungo. Oh gitu. Yang gitu kang diangal nang ngale bungo lan alian yang beli. Lah, Mendiang di iring yang Bang lo malu dini mo ngale bungo nih ngale Lala. nemu. Ayo. Bagong nih yang bisa tahu. ah, boyo. Yan subo ngayon nak bajan Nang may malu beli. Beli, Kemudian subenawang. Hah? Lebusan to nyaman tiange, mau mongkek. Nah Dulu mu kan aden beli ne, ngale bungo. Mana jani tiang masih kepenika yang ngale bungo. Punya tegak-tegak bungo ne beli. Yo nih ya Beli nyak nulungin tiang beli. Menitungan lu kadung kemudian Beli ngapa juan? Hah? Beli ngapa juan? Bang tiang nyileh beli. Juan Benar, beli terus-terusan nggak bojuan sekan beli. Menidok lo he Tulungin nak Tidak tiang. kan Bang tiang nyileh juan beli ne. Angon tiang ngale bungo beli. Juan beli si lelang Benar, Sekan Ju Sekan Kang Wang lo nyileh Juan Belinya lo tuh udah dari gitu. Tuh udah dari sengkango beli. Orang-orang lu kan tak silim lo Juan beli maro jele uliang lo lah Sekan-sekan anak Sekan tiang raos beli. Tiang dorsan ngale bungo. Anggu ngancuk bungo Bener. Juan beli Juan beli Nak kayak ngale beli. Juan beli Kang Wang lo Benar. Juan jangan silir bawaan sambung yuk ya Kalian sebang beli ne beli. lo santiangnya nah pangati beli teko benjahan banget Juan Tadi gitu beli. beli ketitah ngalih ye hidup keluwen kasatan beli ngayah ngalih ye gana jepot antiang ini Beli saya nggak benjak ngomong beli kemayu ngako beli. Juan nyen Sekan nak sing ngakejak gue ngoyong ini Enak beli.
Tadi lo pas bobeki ngalin gelah pendidian dini tur maning nage nyilih juane gingsir kade gingsir kan gelah juan gelah masih juan lantan bin Ratu Agung Putra sampun palung ngocor kori dewa digles salit arsi wang penampen juaning titiang rumah sereng dewek dados wang jero nyen sih salah sampi kapan titiang pura ring palung ngocor kori dewa pacar dengan juan terus pacar ini beli gingsir nah bedawa lungan di juan gingsir udah gen sama ya papan kegaduhan gingsir state ngawi kaden saja ada lipi tatak duduk sing ada boy yang dalam rasa pun itu mana kejai lipi nah ini kengke cerna ke bibel sama bawah mirip jejak sana kengken tahu nang lah hah mirip ayang san hah dan kalau mau cokor dia mau sapu napi sejatinya lu ini titiang wadah mawet saking toh langit nah pengsing kadung landuk yang gelah melaksana lakar ngancuk bungan lu men jadinya lu ngebajang apa pengen sekan ngebajang dados palung ngocokori dewa nakenan perindak nah ini nawa lu subang ngelah kegelan ngelah kundangan ngelah sengukul uli jauh sing jelek asalnya Ratu Agung palung ngocokori dewa yuki kadi nemene pangehan titiang rago nenten-nenten sane ngabeh ngiring men palung ngocokori dewa sampun napi kanton anom hah? Yen gelah aja gelah nu anoman kanton anom sane makin pacang tangkir ini pun palung ngocokori dewa lo panawang lah uri dasik kencana kelawan Sinuraja meragun bungil Mapurano wala yen bin manipuan suut karya ini di Sinuraja yen pet pradek lah lakar nguangun karya lah dorsan panglong ayah di bulan lah ngegen tuh ya ayah di bulan lah Ratu Agung Putra iya ini yukti sampun wasang karyane liki ring Sinuraja yukti menageng kadi wacanang palung ngocokori dewa pedukuhan toh lakir kandun sewongkoni talat kasih kencana napi maneh ini kere puri kasih kencana pacang adakan karya kemudian ada sejang nenten ngirengan ada orang ayah sejang ngirengan nah iya saja buka gitu nekeng tuas lu lakar ngatur orang bakti bikin belakang walau gini nah inget ah ben bidan jegelang ngarsang kuku dan lungi rekalo di dulu sih nadi piwal tegen raus lah iya yang sampun wasan liriki Lon Jani sing ada karya penglemek ini kira puri Sinuraja sejeroneng karya penglemek pastiku sudah ada nilai-nilai berupa joget tupeng apa je luwere yen pet pradek lah lakar mau balik lohnya bareng-bareng balik jaglah yang iriki dados uang jenuh dados pejuang ini sampun bosan daging nanti dia ngadoran ayam sampai malahnya pacang kanina dilihat itu dados itu mati malah bisa mengenai polisi sekenya nih walau ini nah hijau je gelah ngoyo
Lo pengada di sampingan gelahe. Awas, ngajak nemoni Lena. Matur sisih pitang ratu Bagong Biang. Angabiu di jangan tenang ring pangobakten panyak-panyak duwene mako sami. Semuanya ngaterang ayar yangan palungun cokori dewa. Sing demare jani dogen pangobakten panyak lah buka. Uleng malah tugas do raja dewa dene nyenang pinaka suamin gelah. Dapatlah subegeng. Pengabden gelah sing jani ler. Mogori wastu kayang kawakas buka kene pangabakten panjang lah kapinang Wisnu Raja Ratu Dagong dia wentane ipun panyak subakti rengangan palungo cokor dewa doaning palungo cokor dewa eleng rengi panyak nek ngawinang ipanya nenten-nenten purun senyanang kesangat kang pesan pas medonan gelah nemo wetulita sekencang jingakin gelah loh mirip subada nyanggu tawi nyapu nenten wenten menawi do wenten pialangan digereng mati mau jatuh Mami danglu gero matur sisip ratu ibu agung menawi do ibu eling sikian titian tengok diang ibu musab idewa putra ibu litase kencang aja ni dewane sing sida nagingen pinunasi punak ken undok ning wanten aksamaya ajin titian riantukan ring puri wenten pepakeman agung punika mahawanan ajin titian ngutus sekian titian mangno pedang tangkir semalihe titian taler melet pesan mangno nanen titian tangkir ibu mangken dumon ratu Dagong putra nyelagi di titian matur puniki pasapu sira pengiring ida Bagong gede pengabeh ida oh penyerwane ini benak li sinono karo di subanet latak-latak kang tiang uleng sebang beli kenapa tiang narko sina beli bedak papan mejalan beli jong yang gitu beli lakar sedoh tiang na beli aduh lah keles bulune nyen lo sing jo gitu beli lakar ganang tiang kopi nah semua beli nah neng benah masih begitu iya diaston aja nih dewane sing sidang ngerawen karyan ibu subuh jadi dia masih kepandu sing benah di depan mana di subani dewa ada di purin ibu di subani dewa cara anak kengken jadi itu di puritase kencana dewa pangsida gitu paling melang jalan barangin karyan ibu pangsida ibu karyan ibu ke jani deh nyujur nih madan kesukertani kang jaga rauh titian meriki gumanti jagi ngaturan ayah wahyu dian mikun sekala bakti titian ribu nasuk semua paman di subane ada di puren gelah masing sing nyanang paman kimput sing nyanang paman lak jalan sendiri di puren gelah ngaturan ayah membeli kan di dolar yang memekatihan kene apin banget dan busung mekeso menro bisa ulah dipat dong lo bisa ulah dipat nena ulah dipat
Tiang ngalih mbok nak keluren tiang ngurup lewat tiang mbok. Mendani tiang man. Tiang sing bisa sing masih ngulat tipat. Ya yen kau di dolar ya ren ngurungin ya. Di dolar bisa ya mbok. Wis sedang lunga. Kan orang yang tipat lo. Sing bisa tiang ulah tipat. Lolo sing sing tipat. Tiang sing bisa sing ngulat tipat. Ini perakan pada TV dan kayak ini. Manto luang-luang. Karena aja nih tipat nih. Beli bisa beli. Aduh macam-macam tipat di bisa. Tipat apa berada? Liu ada tipat paguan, tipat yuyu, tipat udang, tipat lindung, mau kenapa ada? Sana nunggu petang mikir ada tipat. Liu ada tipat. Liu. Ini paling alo. Jen marah Tipat apa pelajaran beli? Main. Ada yang paling alo. Tipat lindung, namanya tipat lindung. Omet yang nengok nih. Loh, ini yang kena sini sana. Oh. Terus bisa terus nih. Bisa jalan biar nih. Terus bisa. Oh bisa kene kan? Kene kan terus kita beli. Asal yang belajar pasti bisa. Kawakan kene kan di Bandung nih. Kadang di mana Tadi halo san mbok. halo nih toh. Karena petang jadi untungan ini, petang lo. Lo, stres toh. Oh. Kena cepat lele lagi. Saya kangen di Palindung. Patalo. Tipat halo. Yang patalo guys song dah dua. Mun yang tipat halo tuh dijit ongosnya beli. Di song jet bebeknya loh. Ya kalau bebek. Bebek. Song Song dua tumpukan song nih. Ani ngelenteng ke lepas. dan dua yang lenteng. Kan berdua jangan song masih berebut. Mun dijit celaka nanti. Ini song nih. Ini main lepas loh. Hah? Ya. Di dolar. Dijit ngomong gede loh. Waktu nak pulas. Wisik tuh dong Oke. Alar, doagong cipulas, cai marem kolam. Jangan. Ken caranya Lepas anak lo. Oh, Yang di tiang bidan bukan sekali kurenannya tuh nak. oh, Megening tuh. gening apa? Gening ngapin tak dos. Dia apa kawan? Dos. Garuda Pancasila, aku labrukumu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak-anak mengasuh dulu menyanyi. Ada nak kalau masalah lo Garuda Pancasila. Gening apa? Anyen ngelaragone lempung. Anyen ngelabang kiange ramping. Ini ramping. Anyen ngelamone nyampuang. Anyen ngelasusune nyake. Kokek. Rambut dem-dem turin sama kadime gerem-rem dirin. Iya pasti sing bisa menggending ya. Tak di desa dia bisa menggending. Mamaan kan ada di desa apa kan Ji? Tapi Sotong mentambus. lasan mau kukus. Yang di kota len cap jahe, sing ada cap jahe, cap jempol. Mbok Engken. yen monto raos lebih dolar sing mau jengah. Kati raga uleng di pegunungan. Mekejang bana nyamat. Le jani ya diasem di dipuri. Do mau kimut edengan kebisan mau. Tuh dia mau ren lo nah. Ada bos yang petang kebayang. Menjujak. Kajian tudot runi ini megendeng medemang. Mau wiramo jadi bedengan mau gitu. Hanyen ngalah bunga tebal. Nah, bungut atur orang tebal. Bungut sini tebal. Ya, Bungut sini tebal. bungut ya. Nggih. Hanyen ngalah basange gede hae. Hanyen ngalah kulete salam. Mekejang tecang lah. Aku ya tahu diri.
yen dodot ngerasa yang beli ngelah barang gede. Reng wana galisan beling ilu ange ratu ange tiga. Kan Meja. Colok mati ngado adi mengadoang. Awak pengen di sana. Wih, mau bawa parfum meneh. Wih, colok mbak. Metapis jago elingang dokeng uni. Beh, mau bunut bangkung nih meneh. Lo sing liuk lah Ros. Jani lo juang lah, angon lah rapi. Ben kutus lemang Jani rap kami. Jenderal gitu. Jani pengen nyimpan ben kutus lemang di solas lemangan lani urut di Meraja. Wah, makin cedulun ratu dua agung gede. Ini yang alon-alon dulu. Ya nenek pas wecan palung cokol dia mau si kian titiang. Wanda hiriki ku mati reng paban titiang genang titiang. Sana makin. Yang di pet prada ini titiang encan ngirengan sapunapi kayu. Jok. Mangke didumun ratu dua agung. Indah yang di kayu nindrin. Yang diambil ini palung cokol dewa maklepi kayu. Nirdon serahina urek kastra yang kan mendasar adoptasi. Maka dewi yang tetang japo mantra yang keselimuran jadi raja muak sama tapi malah memuang karodan. Nama kenapa tama-tama? Ada mungkin melarang saricen ke bawah dan di kelamu pacang mari koso sapu nikah. Benar. Nisto damu kalau mau cokor. Nah nisto damu bo. Beca orang damu. Dami orang comer. Pamit. Ireng, joreng. Lan. Jok. Mau. Jangan jadi mau. Lipetra. Memene teko memene. Nanti mau pamunyi ini. Seng medaya saja ibu nih. Ya namanya lion tamiu nih. Ngidang dewa marikoso nak lo. Kamu lah kakeknya bikas si dewa ne saya. Seng medaya kapenya. Sangat tang, Bu. Ya neke-nekene bang isiang bumi ben mani oh sing yang makeloi dewa isiang bumi dong neke-nekene bang dewa tetularan banyak di dewa di sini aja neke-nekene Aduh. Memene teko. Aduh. Liu sandayan sini lar Liu. konen nimpak subado aduh Pangsing impak. iwasin Sin. ulian cai bawa kada kekene panak lah Glai. sing resap kapinang munyi sing resap kapinang tutur nak tua dong Ben Maaf satu kata. Kewala ben mani cai yang melaksana buka kene makajang abad bulan sini mertawang Nah. Abot belum dia. Yang tiang melaksanakan kene mabut bulun diam kejang. Tiang sih saya mau bulu ya. Yang anak konen bulu nih aja kan. Buah butuh mau kejang ya Pak. Melesi sing ngelakena ya namanya suwe darman lah ngoncai gusti lah kena meneh ngaturang ayah kena duun ngaturang ayah suba bang lah pangkengken ben gelah Yang sing teh menek duun ngaya. manduga sibi menek sing ngamudiang tuh Menek busung man. menek busung sebeseng gaen cinek jemak ciglas yang duko Padahal dia Bang Lacang adi cara cilar. nah udia ngebengang saput menek. cai bang dengan raos ne keto golos saput cia Golong kejang golong. Lar. Ya. Semua kali joget.
Joget sampun Du. Joget hijau. Angin ngibur masyarakat teh. Ampun. Joget hijau. Jani pengelelemekan bener. Uli bangli Du. Jani banyak-banyak lah mekejang. Suba saya ge. Ampun. Jogetnya nyen. Jogetnya dolar. Kita aturan peraturan Nge, mendingan titiang ngatur diki nyan. Ngadang joget dan ngadang joget. Gelang aja ibang gelang. Dia kan kemana? Bang. Mana? Lu munduran. Lu majuan deh, lu majuan. Marah nak bajang. Mundur. Kene pengelapan itu lelasan. Yang sing kedel sing man kesempatan. Bro. Itu sing matur kene dane jani. Apa nabi? Karyane bepragat penglemakan jani. Yen ada play karya ngilis ngempura. Kendan. Oh. Nggih. Ya bebas. Inggih, nawagang ring paridodan yang ditiang manggala sareng sami ditiang atas nama panitia gumanti matur sematra napi tewanana sapunika ditiang kesudi dados panitia mungkin panitia matur mandeledang idodan yang ditiang ledangan atur panitia Woi, dah bijak panitia kan orang Ci. Si malu Om Swastiastu gitu nah. si malu Ah, Om Swastiastu. oh nggih. Inggih, doaning wenten pengenikan Gusti Didang pinaka murdaning jagat. Didang lanturan atur Didang sebagai panitia. Menawi teu kirang langkung atur Didang nyangre. Idodane Didang sebagai panitia. Unsur apuro banget. Panitia ngaturang ramesanti pinungtap. Om Santi. Weh, ya, kon Swastiastu Santi. Ampun Kordewa Swastiastu, Didang Swastiastu, metumpuk Swastiastu ini. Swastiastu jangan lo. Nggih. Berkongsi orang langsung. Nggih. Angkal si gede. Angkal gede tuh. Kadang si ada gede gotong royong. Oren berbungut. Bungut bahasa banget oren bungut ini. Berarti kan mal ya so, telah balik. Mau kisen ke kursi. Kisikan kursi nih, Bro. Boleh lah ayo dong, boleh lah dong. Aduh, ngapa mondok kan disebut dakwang?
besayang sing pianak serangkae jadi kengken ilo kadang besang bawa kai bina ikut dah adine kini aji diudah kencana saja ibu melapor. Jawara di pelangannya Jani Dewa sangat melihat paling ngelah barunya ibu makan orang hilang. Lang, dong lang, lo kadang hilang. Ramas oke ada di Purim ngigal, ya jam kalian aja aduh tes kalian. Ibu duluan kan? Ibu meragakan. Wago, nenten kemana anduk di tiang? Bujana nih dia anak, wago. Dato danan Joko Dewa dados betio sepisan api menawi to enten. Gede saja pelah. Duga sekonen karyan gelah memargi. Bapa nyuk serang pianak bapa ni maiko. Gelah nerima, gelah nampu. Sebelok-belok ya subuh suk serang bapa marap kapinak. Kewala lepetan. Pianak ne sayang ang bapa buka yeloh gadong. Ilang uli puren gelah. Kaplay bang ban putran gelah uli tase kencana. Ketu ke unuk. Makin tumun doago. Unikiti pianak di tiang ijal saking buri. Kuenten sane tunasang di tiang. Puteran palungo Joko Dewa napi kanto nanom napi sampun menderbi rapi doago. Yen paunukan putran gelah nak subeng lah rapi. Kewala yen telak dakang pemargen sangang werat uleng malu. Nak wenang ngaleh rapi lebihan kapinang abesik. Kewala pang manot sulur pang seng buka kekene. Buka pengindah. Konden kadirasa layuron busong gelah dini di purian. Suba gelah nepuken wicara buka kene. Duh aja saja. Gang yasa gang godok. Di pelangan jane kegodane bas gede tepuken gelah. Iya neng gelah po. Merapi gelah main sang kaneng gelah tresnas. Kanti gelah metikang pertisen tanah buke jeneng. Kewala deka kene pejalane pebuka iloh gadong kelawan putran gelah turun. Sengidang gelah masahang nak pada suka. Sengidang gelah masahang nak pada tresno po. Ada kiatur marap kapinanglang memehan. Gelah bisa ngaliang ya duasa mejalan pang melah nganten. Sehingga buka kene melai tanpa pamit po. Bagong nyalit mana di tiang. Dong sampun sangkanang pianak di tiang wenten biudori buri Bagong. Tane makin banget pelungsur di tiang. Mangde sampun aku Palunggo Joko Dewa nih bakang dano patiri pun penyeruan pianak di tiang Bagong. Yen telak takang gelah kedadua peleh. Apan peleh mah kedadua paling melah. Bapa banyak gelah. Gelah lakar mobile yen yang mula banyak gelah benar. Lautang, tot uri malu pejalan ilo gadong kemu kedase kencang. Mangde tenten gelis sang doh Bagong. Yen bapa seng keterima ditu, diolas bapa mempedan mai ke puren gelana. Gelah lakarnya mau kenang. Gengkan baka sudah dene kayon belen gelah ditu tase kencang. Mejalan bapa bapa. Api yukti kayon Palunggo Joko Dewa. Tado sahasa mandung dewek di tiang ritot kamu minta nila-nila ada dua putra. Tadi mau balik kori lo matur. Kengken je sumayan ugan puri. Kaden nyak lakar ngiring anggelang. Binaku penyuruhan di purin kelah tidak sekenjana. Iya dan sampun wasan karyane rikiring Sinuraja. Sampun menjantan kanton karyane puniki. Dados sapuniki Palunggo Joko Dewa makta pemaki. Waduh. Lo pangnawang nah. Kengken sejati nyet kain gelang. Sampun api yukti kayon Palunggo Joko Dewa. Gelang ngajak lo main sing adelen. Mula lakar agung gelah rapi. Ratu Agung, indah yang alon-alon. Yen tiang manusia
madrebet yang peminah, madrebet nyentit yang pengerasa. Kadi rasa boburon kuluk nak kede, kanton mapi orahan, sarang sang sanen wenan. Ia nyentit yang yakmo, madrebet yang kepadotan, madrebet yang reramu. Ia nyuki paling ngocokori dewa bisrang gumanti pacangar sayang dewe titiang. Ledayang ngiring simpang pekubon titiang, pangyang titiang mapi orang ngiring reraman titiang. Buat itu saja ceremunyin lu. Walau galasnya ada. Pasti yang landu pengedot lan puri itu ngelan. Hei, Marcos Palewo. Jalan. Gelur. Sampun nampak kering bencingah, didiang kangkil maduring anak disir. Aksama yang sekian titiang, riantukan titiang kasep rap takil ngaji. Ceneng bagus si Dewa. Angayu bagio haji, ingat kuat sepenangkilan Dewa. Manut tekeneng wawandangan anek kapicot keneng haji, subuh si Dewa ngerauhin. Nah kewala di pelangan jani, rasa meka siapa haji, unuk sepengerauhi Dewa. Nih ada anak lo, nyeni aja Dewa. Puniki gumati penyeruan duwe ipun mawit saking pedukuan tok langkir kemauan ipun ngayah riker sido raja nyi. Oh penyeruan kayu di dewone pang sido ngayah dini dipuri rajine ketu wantah medagi bisa riantukan ripuri kirangan penyeruan aji puniku mahawanan sekadi titiang sarak ngajak ipun semalih ipun ngiring dados penyeruan riki malah pesan raos dewa di pelangan jani aji nak keramakan ada anehnya jadi aduh loh weh lo matul sisip yang rapi kuat kuing wastati yang boyo jowen tertios wadah lugan ilo gadung yang wadah penyeruan lu ini sakit tongan oh panjang gelah dari lo itu Dadi manut tekeneng atur mi putran gelas menluh pang sidong ayah dini dipuri menluh kengken nawa ganti jangan kena polisi aring dijaman malah dijampa nyanyi na yang pangu bakti napi malah sana manje dan pikarsan putran duwe dengan sayang dijang mengadano suang iru dijang wadah sakar ngedek kuat wahya diak dikong skala di skala yuk dibakti dijang manduk di lagi sangka neng nulus bakti nurul lakar ngayah ini dipuri nah yan sebut itu jeneng ayu ajak ya ke puri mah lo gadong ilo panjang saja kayu di beli doneng dipuri sing ada ngiringan kumargan gelah lah ngiringan gelah ni jani dipuri lo sake warna ledang bisa mati dua istri tamat yang kali sing sana matur gitu bangun lo yang lungsur mepamit aja lautan ke puri dulu maka siapa jadi pelangan jani sujatena kengkiane kayu ni dewo nih ngayah ngengkian ya mai ke puri dan melamal aji waten tepangane mangkin titian nunas pangapura ring aji riantukan titian turun sering lingi haji tambangane mangkin titiang ngajak ipun lo gadung koyo angin titiang penyeruan ipun kumanti jagi angin titiang somah haji angon dewo somah dewo kadang subang ngelakuan nah kemudian dewo biar ngalih somah haji titiang sampun uning ring kewentenan titiang sampun menerbe rapi kuanten aji talur sampun pawikan sampun suwe titiang merapian sarang ipun ayu kantos mangkin durung wenten perti setanu ajerih manah titiang rewakas utung purine sapo sira jagi ngendine lingi haji kudike talar lingi titiang haji
dadi malah pesan masih kayu ni dewa ni. Walau kini yang sarah kini udah jangkep ke lawan loh gaduh. Apa nih dewa subuh ngelah somah melai dewa mak tepi kayun pang patuh ben dewa ngeyasin pang do nyen biu teu diri dipuri pang do manot tekeneng raos istri sangka nikah ngawelode dirlalek dening kerde yogo sirenong dewi rinuko pang do yang di pekuranan ulian lo melang pesan dewa mak tepi kayun nah patuh hanya pengiasan. Dumada kemadik sida di tiang laksana sekali temo janan aja. Nah ya duduk itu lah dipuri bebas juga. Karingan taglingge kemudian mekelo sajan Raden Clara minanutuganya karo gunung puniki jane tok pemargi ini jantos balik mesti nanti lauk Ratu Bagong Putra wau pisan titiang ngajak-ngajak seprauh palungga Cokori Dewa salimake Cokori Dewa sampun rawuh sampun api labda karya pemargine Ratu Bagong yen buat pejalan kelah labda karya dosin sangkane pengaresiden ayune Duh Agong menawi teh Cokori Dewa eleng napi baos duwene yang rawuh jaga ngap-ngapin titiang oh gagapan sanecen nah yen sing pelih ben kelah ngabo gagapan bunga itu sing adalah bunga gantung Duh Agong Putra niki wau ya Rabi pawikan wasane dedemanan titiang wanta sekar gadung ambil lah itu Prabu nah pola anto sana inge aja makin sekali mesti kamu atasannya cukup sama nabi makna sekar iki liu gelah banget bunga sampai sirap puniki Ratu Bagong hah? Yen mau lukan ne takonan lu ne sing ada lena Iwan kelah ne halo tolong menghadap ke sini cu sira bahas-bahas orang tua ne sing ada len wan gelah we sira wan tua ne jeneng ne daki ne nyak ceriwan lu oh ngelai bo daki masih Ratu Bagong kocok Cokori Dewa makna yang tidak gap-gapan sekar kemudian Cokori Dewa natar jatmu meriki yang karangan api niki hah? Niki ini merupa bunga niki karson tiang ditendas di tiang kan dagang nih niki dagang bunga nih minap ayu pengnawang nah aneh mah seluhan kelah gagapan iya memadan lo gadung pun di lo gadung ayo rak sangkan telah ngajak iyo mai ke puri mapan telah mendalam ayu pedidian ngatur ayah diri di puri lo mawanan telah melet lakar ngajak iyo pinaku penyeruan ini sudah sekitar oke dan banget rasa dalam Cokori Dewa ring citiang awin ang makna yang citiang penyeruan meriki sapu nika bener mungkin pas ngugu jadan dan ngugu jadan pangmaan tidak berhadapan langsung sareng jatman jatasan lupa dong ne mare ya begitu ngalih nasi kek suluhan gopan ipane di banyu ne brakmu kene kerupuk kene cara bekecot tidung iso dene sing dadi meklet nyenak menang lagi saja itu indek napi babongol ya kompeng curug yang kene nenan cara bahas Raden gelas saja gitu kinten kenapi pada nyai kone aja emai bakalang ngono penyeruan saja gitu tonton ngene bang asenyan dan itu kengkeng kocap titiang pacang kangkat kangen Rabi
ngiruan. Angon rabi. Raben gelah membahas gitu. Wah. Ne mare ya nak muani. Hah? Nage ngolok-ngolok nak loh dokenan. Menang deki. Konen suat jang metakon. Awas masalah sing beres. Tawang, marah yang polos. Lakone dua agung mau bejak. Genting pengadilannya. Udah, kayak kan? Nyai mai bakal ngono rapi. Pangsekan ya ben gelas gitu. Dija tepoin aja. Ken bahas rapin gelas. Rika aring puri Sinuraja. Ida dua gong putra kocap kantonano. Hah? Rapin gelas ngaku anu. Inggih. Rapin gelas anu ngaku. Tapi aduh celaka. Aduh. Yuk berangkat ke belakang dong kan. Tuh, Rapin kas jelema ada nenek. Ada sebalik yang orang jelema lah kata dua gong. Hah? Enak ne bang leb. Lemo bang lakuran gak panak selikur bang aku truna pola no. Rahasia perusahaan. Ken jadi karmogok men. Hah? Raga bang lah rabi ngaku kon yang lah rabi. Ada kan? Jengah jangan kata cing manaan gini galak nih. Ini sebut cincin mana kan bang tan nukut dua gong jadi tahu. Bedingua malu. Macem kan mari dari muani sikat nasi wae. Sikat jangan nodol. Siap. Cai ngadok Kang. Menbungut kemudian orencang metekap yang saya ngomong. Siapa ngut sini? Nah, ayo penawan. Deket gelah di Puri Sinuraja. Tepuk ya ngaya. Di supanet lak tekang jegek ya. Sing gelah matakon. Nyen adan lu ngelo. Di tiang wasde lo gadung. Kemudian kekinan lo dini. Di tiang ku mandi nyampah kedua aku. Men lo no bajang apa kengkean? Di tiang kanton bajang. Oh, bapaknya orang bajang langsung tuh ngaku anong. Onet ke ditu. Dereng Raul Riko kanton di art center. Aku yo bajang. Yo matakon deken gelah. Men Joko Dewa sapu napi. Wenten sire saning iringan. Joko Dewa sapu napi kanton anonge. Nah, yen paunukan gelah je lo. Gelah no anoma. Nah mau sang anoman. Dua agung gede anoman. Di tiang Sugriwo puniki dualen. Cocok. Dua agung gede anoma. Sugriwo dualen Jang Kresna. Kresna cara keraras modeng nih. Apa nanti niki? Kor dewa ngangken anoman kan kan? Rengipun. Dan Rada dua gong putra. Dua ning sana makin sampun jantan ando titiang. Kalau ngojo kori dewa sampun marabe rapi. Andane nenten titiang kasengohong numpang prausaran. Tapi malah titiang durung mau widi-widanan. Manane nenten titiang lintangin. Leda yang bisa titiang lungsur bapak. begini. Pamit iya. Ke kepono sangkan ada loh main ulian sangkanin gelah. Kemudian sangat ngermuan len pemekasin gelah. Aku beli butuh sangat. Ajar dia. Do jejak. Dia yang ingat rahman. Nah, aja barang-barang kali ramonyin. Nah, medalan bareng-bareng. Darung ruangan kene-kene. Rak. Yang apa antosang dini? Yang sumpah sing ade tresnan dua gong ten dewek lah dini. Lan begini. Boleh, ayo angkat kaki ya. budal kelesen seman motornya. Kemudian Tidang kamu pamit? Dia mau pamit. Dan suka tidak ke maduang cokor itu sarang cicing gini. Nang melang halus-halus angge basange. Barang besek kangwang gelang. Megendi. Dua gong cangkem bas lamis.
Duagon kok pen bongol. Pen kupeng pajang atau sing suka memadukan cicing lho kadung. Sing suka menjani kena hayu keket. Yan cokor dewa sayang ringipun bang yang tidak mau pamit. Yan tan sayang ringipun biar pijang cak-cak basung lho kadung cak-cak. Ini bang suka wah. Itu ya pengide hayu nih kelah masa dia. Kel nyakcak lo kadung nah. Cak-cak makin pangtawan. Cak-cak pantinya asane dijang lunas. Ada kang kecengekan nyai main dan lalu. Hei. Lo gadung nyai. Yen mune rasa ngulapin kobannya ini. Putih gading kulitnya ini. Bongah juari numpangin perahu di Subo Sarap. Kadang kengken wakine. Wakine Subo Ngelasoma. Mirip sing laku dicukup pekalukan ini. Awanan mai. Padi grepe ceruk duki hanyut. Tuaku, aku sasak kuning kepala ngocok kori dewa meruntuh macam. Cincang wentan diriki, pandang mensangkanin palu ngocok kori dewa. Bukan merasa nyegoban nyi jegek. Duh mawanan sing mendalam ibu. Diastu nyi jegek, kaden waki kengken, sing dot. Salah kesaluk. Kapan nyejega kaden wake sing dot. Hujan-hujan wajar selip nawang. Oh beleh lah tuh. Belih lah tuh. Munen ndang jak selip ben kok orang desa kebes-bes secangkem dua tungene. Cak-cak legen. Hei. Setone nyelakar nyangkut lagi. Udah malah cemager nyelakar hidup nah. Sing bunga lakar cak-cak udah nyanyi racun di mana. Nak ngudiang-ngudiangan, orang ngacak ngelek-lek naik kipas angin gitu. Nak kengkeng tuh nih kayaknya. Ayo, apa kaden makada sebilang kelapong, mungkin lo kadang lemet 15 tuh. Dagan, coba enak. Lo kadung. Caro sampi buang dewek ini kanti ngetelang ya mato ngali nak muani yan mani puan jumone numitis nah apa tuh rap kaden alu nak kena dirap oh ya rap sing depan bungsil batas pecok neraba tuben belah ini sing ada ngunduk kang kawan ya namone jegege ben pidana le anak muani ane melahan mesai gini perak Beli perak. Eken Nangko badhe tiang mang raos dan tidong-tidong. Yen beli beseng suka ningalin tiang sepalan mah tiang sumber tiang dini beli perak. oh beli orang kematian dua nyai lo kadung yan bo beli kematian banyak tangkap poke nansrete lo kadung perak ini Lautang beli. Kengken berak. dijang Kuengken tuh. nyekrum Ken sajan hidup yundukannya. Direngang manten. Cak-cak cokori dewa lemet tangan tuh ini. Cak-cakok bang bangkai lo kadang. Kok ini nih? Ini. cekok panganti nyelek Rasa kotakan di balik ada nalong kemudian soma timpal. Jeneng setonen nyai mai. Gede aja bebekal bebar ramanya ini. Mirip tebal sabuknya ini. Tumawanan, waki nyakcak benserana si presiden. Wala, waki lekat ke merca pada mau bekal lima. Bungnya mati di aji kayu di lima lakar di kok gede. Baik.
tiba bangke ini ha? Cara petang wakil dari pusan. Wakil sing suka memadu kawan ibu ha? Ada di bawah lo, bahkan ngerebutan sobat. Bangke ibu. Main berlaku, main aku. Ngemudian-mudian nih, hah? Nang ingat ang raga na yun. Yen ayu lakar ngematian glemo. Kanti ngetel geteh glemo dini ulian ayu. Nek kade nadar buri. Yen pet prate ngetel geteh glemo ulian ayu. Sing tuntake jagat lain, hah? Sapun api. Yen yang sangka yang tijang matiang cicagi lo gadong pediki. Ngetel geteh hipun nih. Cuntak ke jagat wene. Dua gong. Mangga nenten sangka yang geteh cicagi lo gadong. Ngetel riki geteh hipun cuntak ke jagat wene. Baik. Ajak kepentingan. Matiang nanyang ibu diki. Matiang. Main berlaku, main aku. Dasang kelepatakan di mana? Hah? Hei! Mirip sangat san Widi ini mempilon dengan kudanya ini. So mawana serano ban kayu wake sing presiden. Nyekuk masih sing hidang. Nah, nih nang dole. Nih pusaka puri. Sing bungannya lakan mancut jiwa permanan ini. Mapan gede pleh ini. Wala sing jadi ini lakar mati ang wake. Ada dongo semelah. Ratu dua macang nebak ukurannya ini. Manjing sang yati sakti. Sana makin puniki wantah ulat di titiang. Temakan kau. Wencana titiang mergi wantah bersangkatin palungo cokori dewa. Napi malih sana makin puput titiang dan tutung senjata duwene. Nentan wencan utama ring pamargin lurusan. Sangkani las cari ayo kita baca nyusul. Saksana ini. Puput dan senang. Kare sak. Macam dan kayak ini, macam dueng, macam. Jak lumar si bungut sini mau pedau. Mula saja Naji, ya namanya panai gawat kalian gelor-gelor ngelong. Amanan Prakawati berjalan. Lihat, gawat gelor-gelor. Setungil nepukin pekewah ramonin tantunin di mejangkut lantas time bener nyaman. Mas lebihan Naji ngeraus tekan dewet yang Kengkera saja dari tangkal ngaren yang tadi somat dua kong edinya. Ya nade duke sandang kone yang lapor ke dewe aji nih. Oh di subanet yang lapor kene haji mamat yang ah. Ya namune sakit kena tiang tanggunanet yang murah tepang jangan mati. Apunang bahas mall sini. Percuma. Ben kuda banget pekakas. Ada ngugut. Pekakas barang bangke banget. Gusti Lingsir unengen asu, unengen guluk. Nang diang megang Ciraos kedo. Yang guluk kongkong malu dan negor. Sekadi baos Gusti ne sabuk poleng bisa mati ngadeg. Baos Gusti puniki dong ne teh bener inak cara guluk. Iya, liu satuan bener sing meragat saya. Saya ada pembuktian. Bocor hidupe bocor. Sidot nawang bukti. Ciri-ciri. Yang Gusti Lingsir nargama yang tidak sekadi kata rukule Gusti. Boy, punya gede rok. Kulitnya pegedang ada angon sing ada sing lek atine. Duak bisa ngleak, duak megenep. Nah, dalam kira. Ya. Nang delumar pungut cine cara ubuan sing medluso. Wajar sekarang buka mulut, bagaimana ini? Nang bapakmu takon kabeh nang jeneng. Unoke mulon ini ben ngukut jeneng apa? Aji. Mulato lah bakal orang yang dari ajine sangkalanget yang lain glor-glor. Tawang, kurenan jangan ngalih somah ben. Bang tawang. Nyan ngeramenyan. Ini pianak bener maduang. Ini penyeruan ke Batuk Kepuri mewas deni lo gadung. Cutak yang suka memadu. Jengah kena siang itu Aji. Ulian kengken ben Aji. Pangsi dia ada dua gong ini senyuangi lo gadung ben.
ilo gadong tata maya abona kepuri yang saja keto ini tamat jelmon itu mirip tuna bertiakso yang makna nyen kaden yagong subuh kau istana kalau dah wakil keras bungkil dayone bantas magot dan jelmon lo mirip dalam peminah yang ini selebihan namun congkok kakek sikut elah pan bapak tapi kerana kemana mangke nyetan mau bukti malah bawa cak kelintir cak kosan apa ya karjemakan ini nano barang pelangkirannya pun bekedo nanti laci ini kekedo diwasen cira ampun kalingan ampun nih pujung poleng tawag niki sabuk poleng makin coroh poleng makajang berkebalungannya mulai dongang buat si nyampahan seranan bener makajang sarwa poleng kaput nih jinawang sesudok polengnya ngapi polengnya putih lawan selam mau yang dari ngawak-ngawak mau penganggu poleng nima tegas poleng untuk semana yang ada lehen teguh mau bawa ngisi banyak kata jinawang wira cerita ramuyano sang ano mengkengken pengangone poleng yen pemaden pedawone sang bimo kengken pengangone poleng sing ngisi banyak kemudian si mepanggo poleng jangan ngisi banyak mau nang deci ngawak-gawak poleng ben besek suk semana sing ada lehen mula tuah ruo binedo ada kangin ada kau ada melah ada jelek yang jani kene unoke asing-asing kenah bener ni madan patut tanpina tan patut benagung tasik kencanone dalmo wesi ni patut jalan bener kengken ngahingu anake madu semua pedas ben bapo asing kenah asing laksanaan jeneng waktu belih dok madune jani mediolas bapo uli kengken bencening alih pejalane ni madam sih kapi tersenan ajak madune dia diatur mapi-mapi di supane bakat pejalane itu nih jalan barang bapun ini ni madam cetik geringsing pecah mirip konen antes yang menjangkut ngerasang kengken anget tangkah agung tasik kencanone subuh bangko ya maluan jalan Aji, yang mau pamit dumadak misi buka rasa aji nih rak merah enak merah mangkin ide dani penonton yang titiang saksi yang mangkin mungkin kau sesani aku nih yang tan membukti japai yang aku apa aten kau kene kau bakal ngalih siap apa bakal nyuri yakin yagong yang keto pasuriak ide dani mejantan sampun nyuri yakin yagong kewala peleh benar nih kengken yang patuh hitung kawan yagong bin mani bang ide klano pesik tadi kenyang loh dewek loh belum nyangklek ini nyangklek itu rasa tuno laku rasanya dewek itu yang menake sing sepet pasakala jelek kemeduduk di ukodan tiang pemakasip digincir beli masih babeki tadi ahdi sambli yang ngondo aja tiang ayah di puri Sinduraja sing beli orang kan tiang ida dua gong putra sebab ada berapi mirip legau sambli nepokin tiang ke kene beli
Saat mako beli ngendongan dia ke kawah. Duh kadung di tambangan janine sing mapi salah ilo salah kampi diken dewek beline ada sing yang lo sing ada kena beli mah tepung membuat lakar salah pagawe teken lo bobeki teken ukut lo kumanti beli ngabdi pangluk mantomos mau jalan nulian syarat pokayun itu bagung gede lakar ngeranyi ngang dewek lo kepuri pemekas jadi kene nahuna yen mula suci nirmala kena ilo es bakti ring itu bagung gede kemudian menbalik cemerang ilo subakti bukus loko nilo risat-sat iluh moyase geng yase geng kodani gede yasan iluh gede yang kodani deh cenek anggung aku kopidah lo Ada yang lewat kalau bos beli pulang kajo ngalih dan madan melah mendasar penerah yang nasen seperti beli lepokin neraka kewala yang subuh sulur dane benar mesekala tiang mai ke puri tasnya kencana ngerobotin somah timpal amat jenis tadi yang ada di nak lo beli rasa sen kong gugu yang lakar ngalih nak wani aukun rasa sen bisa yang nang rarahman tiang ngedokos dia benda cepat kan tiang dong kemudian raraman niluh des pesarian yone jumah tadi pokayon bagung gede utama melat pokayon itu syarat tekeneng putronya sakit iluh bejowi ini ngatakan mapan gusti yu leber sing nadiang sentano yen kasar beli tak dirapi kelada medu pokayon lo arsang itu mujane suk semansian sanya tutur beli dumadak suweje nyen kawine sida nyen buka tiang lakar ngaturang kewangian ini puri dah sekencano iya nyen tiang lakar beli padang boleh masih tiang sembahni ke rahman suba kadang ngebeli hadane tiang berjalan walau dikisir beli masih suka nama yang dimondone kadirasa muruk bukan idane Gusti Ayu kapene dewek yang ini dipuri sengalah nyer tiang wong desa yang melakar melanin tiang ditibli yang dua saja beliau las dan yang kaleno beli dulungin tiang kemudian karena kenik tadi lu mitra itu utama lapo keraos jani uling pedewek lu tekane pekanti yen supaya lo bisa medarsano ngeraos anak kemirengan kapi olasan angen donyen pati kok awak kuat nasar anwar yang lakar kamu sahoyam beli yang lakar belanja pedempelan itu dua itu beli jangan beli ke hijau beli ngayah ngaturang rayunan punya potamiu ane teko dulu salah kamu kangwang kecap jadi beli bentol ngalen dia sing kuangan timpal kan yang benteng wet ini bersih beli gitu yang ada beli
pesannya mau tolian kan kait tuh aneh ngardi ukodannya ini leh oh nampesan pesannya kebiasaan kayak ini iyan madayo kait ini buko kene duga sebarang pecik kait itu gua yang saya bisa lah Bapak Mede Lede kabakang Bapak Marol Memplangin tiang Turmat ininya Kadi rasa beraga kang Bapak nyentiang jadi Konen nyentilah tiang maya Pelesan tiang Tiang rumasa kau pengen dewet peleh Ya nafsu kada nudoan Wastu tiang usap kabene ngebasut dan usap kabene nerahmu Jadi Mumpung anaknya babola sengokin tiang mani Tiang masih pangdawang bapo Lacuran tiangon bapo biasna Rasa mulai belaponya tiang mai lakarnya jagan tongo setannya melah Gawata Tiang mai mesomah memadu Tidak dua gong putra subuh madu berapi oh memadu nih jalannya ini mai kengalih melah weh dong yang di mone-mone ini bigasnya ini kapan kait suwo tak takonya nyocolan kait di tengah kait jelema nyen lemot tuan ini Puniki boy jawen tetios Wanda kepatutan yang teramati tiang puniki aku Papan lohe Ike maka siap melai belabuh lah oleh dipuri kaden ada musuh uli len panegara lah kalau lokong len kuren lah tekan teke papan lohe tekan lo Udah dua gomling Lu gero do aku. Kuwi akti sekali bawa cano. Iki yang wantah raramanipun aku. Papu ada mai diajang gelas sangkane ngedut pejalan pianak papun. Nah kini nah punah. Yang di pelengan jani mula pantes bapu berhenti kapening pianak. Apan putrang lah ceneng bagus tanpa samandana dan dinyuang pianak babone rasa tekeneng kuasa ngisi bumi awen dan ngaruang kita kali somah nah nejani gelah lakar gede boleh tekeneng upudan babone tekeneng nuk pemargen putrang lah Bagung Wenten paripolah di tiang sana wawu Brahmantio ring pianak di tiang duaku kemauan pini aja ngampuro sana lungsur di tiang lang udah sampun di tiang keni cakro pinulah duaku nah kalau nejani kini nah punah pandenyan bapo sang sayur tekeneng ukudan ya tu sang sayur tekeneng tegak pianak babone sujatine gelas subuh manunasang ring ide nak lingsir unduk padewasan nah bendan yang kalau gero itu malah lakar peragatan gelah pianak babone bang manut tekeneng restu di dini dipuri pengideh gelah tekeneng bapo de pesan bapo mau pamit landing di bapo dipuri ngoyo bang tepukan bapo kengken pejalan pianak babone kelawan putrang gelah Punggu yang pesuecan kalau usuk kordewo sung-sung di tiang lah tu aku iring kepuri bapo Jebas rasa yang pahit nena.
Kenapa lo? Lu udah. Tapi puniki lu gelem. Rujak. Kado sejak lungsur Gusti Ayu. Lo gadong. Ilo gelem kemudian bakal lunas rujak. Nih gelam nih dot sajang. Dot sajang bakal ngajeng rujak ilo sing dadi lo nak gelem. Jangan enten gelem. Ilo kenapa ilo udah? Sejang ngidah. Ilo ngidah. Inge. Lo gadong. Yang saja nih ilo ngidam. Dadi lunas rujak ini. Oh rujak idamang lo. Inge. Sedang melawannya gelah nggak berujak. Juang lo. Yakti. Bener. Inge nawang. Rujak napi puniki. Rujak poh. Ya nana ngidam mamen sing misi aman idam-idamane. Mane ngelah panak nak bisa cacat. Puniki jak duwene sampun lalah. Super. Elo. Wene yang lo ngelah panak. Nyan masih orang ngelah. Masih gelah. Kewale ingetang. Rita kali dewe marut bertemu. Sajan itu ngemetuang biude. Udah salah kambing lah. Nenten sandang ini kuning kepanjang pemekasan wadah di tiang sana iwan. Kurun ada dosi tiang meriki. Tadi magala. Dagang putra. Apa lo nih? Niki merca. Oh rujak? Iya. Oh pantes tuh bau di pekoleman lah ada rujak. Nyen ngena rujak? Titiang tuh. Ayo. Ingat ya. Buat saja nih. Enten memenyan waduh. Sampun nabi. Jadi sen, lo bertawang kelah hidam. Si jelo kan hidam kelah masih hidam. Ini sen, lanjut dom rujak nih yang dia. Dua gong. Sampun niki hantuk nge. Yang yukti cokor di dewa. Napi hantal ngerempini. Titiang hari anak ring puri. Wawan kan tuh nakah. Kor dewa uning. Riantokan rapen duwe ning ngidam. Rujak agidek malah bos kuangan sampun. Nah dia tuh betik yen bareng-bareng aja soma sing kengken. Yang kalian sampun kayu bangun di sarang-sarang. Nah kuala kene nah. Aksama gelah malunan nah. Sampun nak gelas. Nah singonya. Nas kuah-kuah. Duduk. Nas kuah-kuah ini. Sampun gelas. Tapi ampun nih John sana. Iya. Nas kuah-kuah. Nas. Yang nak malu. Beli kuah-kuah nih kan. Sir. Loh. Tadi petang-petangan. Ya. Aduh. Sampun tuaku. Tinggal kau buri. Malina doang putra kek. Kanduh. Ganteng eling-eling. Iya mata apa pesuang itu? Dong ngobuat iya mata ini. Kewalo yang kena wakil taruh video iya mata ini. Mebudi bakal ngedek idana kiagong. Dong ne mula perehangi uli padukuan tekemai. Oh ya jadi yang Paman, dia nak kengken udah kan ha? Ide ya nak kantu dua ukuran kelas sangkan puniki pun nilo gadong ngatur orang percaya dua kok kengken sangkan nilo gadong ngatur orang rujak ini reng telongen rujak medageng cetek tak puniki dua kok sing medaya lah tekin pelaksanaan ya di gadong kekin kewantan sapuniki dua kok di tiang nunas ring cokor dewa mangde serta waspada sapu siro di punilo kadong boyo nentan tios pianak ipun di bapa duko sane pecak pengabe duwe sane aper di tiang sakyang puri mengidap pinabi pom pacang waseng wasito jaga duwe meh hantos ke cokor dewa pacang kebencanen pacang kececek mawin waspada cokor dewa misi ceratur pamane yang ne kanti bang mentek ini dipuri sinah nyampur puri lah nah ini parasannya cepat matinya lu kan sampunan bos banget pacang ringnya nasdor pengabeh duene
Yuk di sana wawu di tiang ada orang perjaka kuda duit nih. Kemauan punika boya wet sangkanin di tiang. Punika wantah pican Gusti Ayu. Puniki para kanduene pinaka saksi endah di tiang sana ngariana. Nanti ngapus nyatuh. Bagong lingsir. Nah kengkeh sudah nunduk nang tegarang matur cimol gini. Kadi aturipun penyeruan duwe titiang pinaka saksi berdaksa. Ngedon parine kane Gusti Ayu leber duwi sane mupico brenyak ring penyeruan duwe ni luk kadung rauh ide anak sarat di kayune kangkat walang jek rayun ini do brenyak mewastu kandu yen kan diwang titiang manahan tuk tamat meh dani bengkol nih dia ngawak-ngawak nung dengan tujuh yen bukan takut ya tenas cile. Woi, jam perangkat kalah. Dong boy lantas di pelangan jani. Sangkane ayu leber ngaturang. Dot, titiang pinaka saksi purun dados caruri kiring tasik. Kencana iyan sing teh ada ceng walangan buat pemargeng lah. Dong boy lantas ilo gadung bakat mati. Aduh dua gong lingsir. Yan yuk di tiang sana iwa. Durusang puput dan sampun tiang. Bangun lo. Nah jani gelah ngidih boleh tekening dewek lo. Tadi bas lagasan gelah melaksana tuna pepinah tadi di pelangan jani. Panglah lakar melagata wicara ini. Oman agung. Iyan kene mare kerasa ban wake unuk tingkat cene. Mas Rano ban piana kene dot lakar nake nyampur tangpurin wake ini nek manuna. Adosang. Tahu kan pada banyak lah kejang. Kebok kukolai. Ran, pejak pemainnya ni. Ran lo boleh. ingin sebenarnya. Nyapa pelayan yang muda. Ganda kumpul bulusan. Jemak keluar. Kelewat. Jok. Kepung. Mati yang ada ucap.